மே மாதம் 26ஆம் திகதி 2019ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே. මේ මාසේ 26 වෙනිදා 2019 මේ নমස්කාරට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. We welcome to the Sunday service of Mount Carmel Church today, the 26th of May, year 2019, and we have hundreds of people joining us from all over the world live. Welcome to our program. நேரடியாக உலகின் பல நாடுகளில் இருந்தும் கலந்து கொள்கின்ற உங்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். විවිධ දේශයන්හි සිට සජීවව අපි සමග සිටින ඔබ සියලු දෙනාමත් ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. இன்று 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 3வது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன். අද දවසේ 1 யோவான் දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය මම ඔබට විස්තර කරන්න යනවා. இவ்வளவு நாள் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட 5 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் நாம் 2வது வசனத்தை மட்டும் படித்தோம். සති 5ක් විතර තිස්සේ අපි දෙවෙනි පදේ විතරක් ඉගෙන ගත්තා. You know, for the past 5 Sundays that I was preaching here, we meditated upon 1 John chapter 2 and verse 2. But today we are going to learn 1 John chapter 2 and verse 3. அந்த 2வது வசனத்துல என்ன பார்த்தோம் என்றால், ඒ දෙවෙනි පදේ තුල අපි මොනවද බැලුවේ කියනවා නම් இயேசுவினுடைய சிலுவை மரணம் கிருபாதார பலியாய் வந்ததாம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසය මරණය සාන්තිකර පූජාවක්ලු. We studied verse 2 for 5 Sundays. The verse says that the death of Jesus was a propitiation. And I was explaining the word propitiation. In Greek, it's elasmos. And that the meaning of elasmos is that a sacrifice which encompasses all the sacrifices. அந்த கிருபாதார பலி என்று வருகின்ற அந்த தமிழ் சொல் ඒ සාන්තිකර පූජාව කියනවා ඔය සිංහල පදය இலாஸ்மோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லினுடைய மொழிபெயர்ப்பா இருக்கிறது. ඉලස්මෝස් කියනවා ඒ ග්‍රීක වචනෙන් පරිවර්තන වුණා උදයක්. இலாஸ்மோஸ் என்றால் ඉලස්මෝස් කියන්නේ எல்லா பலிகளையும் தன் அகத்தே உள்ளடக்கிய ஒரே பலி. සියලුම පූජාවක් අන්තර්ගත වුණා වූ එක පූජාවක නමක්. அப்படியானால் பழைய ஏற்பாட்டிலே காணப்படுகின்ற அவ்வளவு பலியாகவும் இயேசுவானவர் மரித்திருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். ඒතර පරණ ගිවිසුමේ අන්තර්ගත වන්නා ඔය හැම පූජාවක්ම මේ සම්බන්ධ කරගෙන යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ මැරුණා කියන එක අපි බැලුවා. So we studied how the sacrifice of Jesus contained all the Old Testament sacrifices within the sacrifice. இன்றைக்கு 3வது வசனத்தை வாசிப்போம். අද දවසේ 3 වෙනි පදේ අපි කියමු. Let's read verse 3 of 1 John chapter 2. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. 1 யோவான் පළවෙනි පරිච්ඡේද දෙවෙනි පරිච්ඡේද 3 වෙනි පදේ මෙහෙම කියනවා. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුනන බව එයින් දනිමුව. And hereby we do know that we know him if we keep his commandment. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුනන බව එයින් දනිමුව. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவாய் விளக்கப்படுத்த விரும்புகிறேன். මේ පදය මම ඔබට ඉතා පැහැදිලිව විස්තර කරන්න කැමති වෙනවා. I want to explain this verse to you. It may seem like plain. Oh wow, we understand. Why do you need to explain? இதை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு தான் புரிகிறதே என்பது மாதிரி தான் இருக்கும். මේ කියවද්දිම අපිට තේරෙනවානේ ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ஆனா அதற்குள்ளே இருக்கிற சில ஆழங்களை உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். හැබැයි ඒ තුල අන්තර්ගත වුණ ගැඹුරු දේවල් ඔබට විස්තර කරන්න කැමතියි. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் ஏன் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனுக்கும் அடிப்படையா இருக்க வேண்டியது இது. ඇයි කියනවනම් හැම කිතුණුවෙක්ම හැම සේවකයෙක්ම යටත් විය යුතු නෑ හැම කිතුණුවෙකුටම විශේෂයෙන්ම හැම සේවකයෙකුටම පදනම් විය යුතු කාරණය තමයි මේ පදය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. What this verse contains is the foundational element that every Christian and every minister of the gospel should have. So this is very serious. ஆகவே இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகேயா? ඒ නිසා මේක ඉතා වැදගත්. திரும்ப வாசிப்போம். ආපහු කියමු. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුනන බව එයින් දනිමුව. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. அவரை அறிந்திருக்கிறோம்.
උන්වහන්සේව හඳුනනවා. We know him. What's happening? Shouldn't I come front? Is that the reason? Okay. Feedback. Okay. Back. Okay. அவரை அறிந்திருக்கிறோம். யார் இந்த அவர்? උන්වහන්සේව හඳුනනවා. කවුද මේ උන්වහන්සේ? இயேசு. යේසුස්. இயேசுவை அறிந்திருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේව හඳුනනවා. Who is he here? We know him. Who is he here? Jesus. Okay. Do we know Jesus? Of course we know. இயேசுவை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா? நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේව අපි හඳුනනවාද? අනිවාර්යයෙන්ම හඳුනනවා. இயேசுவை ரெண்டு விதமாக அறியலாம். යේසුස් වහන්සේව දෙආකාරයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ஓகேயா? இயேசுவை ரெண்டு விதமாக அறிந்து கொள்ளலாம். යේසුස් වහන්සේව දෙආකාරයෙන් හඳුනා ගන්න You පුළුවන්. can know Jesus in two ways. ஒன்று, පළවෙනි ක්‍රමය இயேசு யார் என்பதையும் යේසුස් වහන්සේ කවුද කියන එක ගැනත් அவர் ஏன் உலகத்துக்கு வந்தார் என்பதனையும் උන්වහන්සේ ඇයි ලෝකෙට ආවේ කියන එක ගැනත් அவரை பற்றின கதையையும் උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධ කතාවනුත් அவருடைய பிரசங்கங்களையும் උන්වහන්සේගේ දේශනා இவையெல்லாம் நாம் வேதத்தில் இருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். මේ හැම දෙයක්ම අපිට බයිබලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. பிரசங்கங்கள் மூலமாக அறிந்து கொள்ளலாம். දේශනා තුලින් දැන ගන්න පුළුවන්. சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். ඒ වගේම මේ සබත් පාසලේ ගුරුවරුන් සම්බන්ධ තුලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. இயேசுவை பற்றின திரைப்படங்களை பார்ப்பதன் மூலம் கண்டு கொள்ளலாம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන තිබෙනා ඔය චිත්‍රපටි තුලින් දැන ගන්න පුළුවන්. அதுபோல சரித்திரத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம். ඒ වගේම ඉතිහාසය තුලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. இப்படி இயேசுவை பற்றி நிறைய அறிந்து கொள்ளலாம். මේ වගේ යේසුස් වහන්සේ ගැන බොහෝ දැන ගන්න පුළුවන්. Now we can know about Jesus by reading the Bible, by attending Sunday schools where the teachers teach about Jesus. We can watch Christian movies about Jesus. We can study history and study about Jesus. And we can know Jesus that way. இப்படி இயேசுவை அறிந்து கொள்ளலாம். මේව යේසුස් වහන්සේ දැන ගන්න පුළුවන්. ஆனால் இதில் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? හැබැයි මෙතන මොනවද දන්නවද කියන්නේ? அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்று அதனால் அறிவோம். උන්වහන්සේව අඳුනන බව එයින් දනිමුව. We know that we know Jesus through this. அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்று விடவில்லை. උන්වහන්සේව අඳුනනවා කියන එකෙන් අතරිය නැහැ. அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்று இப்போதான் அறிந்திருக்கிறோம். උන්වහන්සේව අඳුනනවා කියන එක දැන් තමයි දන්නේ. ஹலோ விளங்குதா உங்களுக்கு? அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்று උන්වහන්සේව අඳුනනවා කියන එක இதன் மூலம் தான் அறிவோம். මේ තුලින් තමයි දැනගන්නේ. எதன் மூலம்? මොකක් තුලින්ද? விளங்குதா உங்களுக்கு? சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க. Now let me explain this. We know that we know Jesus through this. இப்போ இயேசுவை அறிந்திருக்கிறோம் என்று எப்படி அறிந்து கொள்வோம்? දැන් යේසුස් වහන්සේව අඳුනනවා කියන කොහොමද අපි දැනගන්නේ? பல விதங்களில் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறோம். විවිධාකාරයෙන් දැනගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ஒன்று, எங்க இயேசுவை பற்றி சொல்லுங்க பாப்போம் என்றால், දැන් එකක් තමයි හරි යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්න. இப்போ ஒரு உதாரணமாக උදාහරණයක් විදියට யாராவது என்னிடத்துல கேட்கிறார்கள், කවුරු හරි ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා சுரேஷ் உங்களுக்கு இயேசுவை தெரியுமா? මහේෂ් ඔබට යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නවද? தெரியுமே. දන්නවනේ. எங்க நிரூபிங்க பாப்போம், தெரியுமாங்கிறத பாப்போம். ඔයා දන්නවද කියලා පෙන්නන්න බලන්න. So somebody is coming and asking me, Suresh, do you know Jesus? And I tell them, yes, of course I know. Okay, now demonstrate that you know Jesus. Okay, நான் சொல்றேன், நான் ஒரு ஊர்ல மரியாள்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்களா. එතකොට මම කියන ඔන්න ඒක රටක මරියා කියලා කෙනෙක් හිටියලු. அவங்க யோசேப்பை கல்யாணம் கட்ட போனாங்களா. එයා යෝසෙප්ව විවාහ වෙන්න ගියාලු. அப்புறம் அப்படியே இயேசு பிறந்தாராம். ඊට පස්සේ එහෙම යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනාලු. அப்புறம் 12 வயசுல தேவாலயத்துக்கு போனாங்களா. එයා අවුරුදු 12 දී දේව මාලිගාවට 30 ගියාලු. வயசுல ஞானஸ்நானம் எடுத்தாராம். අවුරුදු 30 දී බෞතිස්මය ලබා 3 ගත්තාලු. வருஷம் ஊழியம் செஞ்சாராம். අවුරුදු 3ක් තිස්සේ සේවය කරාලු. சிலுவையில மரிச்சாராம். ඊට පස්සේ කුරුසියේ මැරුණාලු. உயிரோட எழும்பினாராம். මරණයෙන් නැගිට්ටලු. விளங்குதா? இப்போ நான் சொல்லுவதன் மூலம் நான் மக்களுக்கு அறியப்படுத்துகிறேன் எனக்கு அவரை தெரியும் என்று. එතන මම කියන කාරණා තුලින් මම අනිත් මිනිස්සුන්ට දැනුම් දෙනවා මම උන්වහන්සේව අඳුනනවා කියලා. So in order to demonstrate that I know Jesus, I tell them there was a girl called Mary in Israel and she was betrothed to Joseph and finally she became pregnant and Jesus was born. And at the age of 12 he went to the temple. Then at the age of 30 he went to be baptized. He started the ministry for 3.5 years. He preached the gospel. He made disciples. Then he was crucified. But then he rose again from the dead. He ascended to heaven. You know, I can relate the story from A to Z for you. ஆனால் முதல் அக்கண்ணா வரை எனக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லி நிரூபிக்கலாம் எனக்கு அவரை தெரியும் என்று. අයන්න ඉඳලා අනේ දෙයනේ මුල්ල ඉඳන් අග වෙනකන් මට යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කියලා
මිනිසුන්ට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් අයිසේ මට දන්නවා යේසුස් වහන්සේව කියලා. இல்லாவிட்டால் ඒව නැත්තම් எனக்கு ஒரு question paper கேள்வி பரீட்சை தாள் கொடுக்கப்படுகிறது. මට එක මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙනවා. இயேசு எத்தனை வயதில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்? යේසුස් වහන්සේ කවුරු තුලින්ද බෞතිස්මය ලබා ගත්තේ? නෑ නෑ වයස වයස කීයද බෞතිස්මය ලබා ගත්තේ? 30. අවුරුදු 30. கரெக்ட் ஆன்சர். ஒரு 100 கேள்வி கேக்குறாங்க இயேசுவை பத்தி. යේසුස් වහන්සේ කියන ප්‍රශ්න 100ක් අහනවා. 100க்கு 100 எடுக்கிறேன். 100ට 100 ලබා ගන්නවා. அதன் மூலம் நான் நிரூபிக்கிறேன் எனக்கு இயேசுவை தெரியும் என்று. ඒ තුලින් මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මට යේසුස් වහන්සේ දන්නවා කියලා. So a question paper is laid in my presence and I am answering all the 100 questions about Jesus and I am getting 100 out of 100. I know Jesus that well. அது மாத்திரமல்ல ඒ විතරක් නෙවෙයි நான் ஜெபிக்கிறேன். මම යාච්ඤා කරනවා. எப்படி ஜெபிக்கிறேன் தெரியுமா? කොහොමද යාච්ඤා කරන්නේ දන්නවද? இயேசுவின் நாமத்திலே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. பிசாசு பிடிச்சு ஆடுறாங்க. යක්ෂයෝ තියාගෙන People are bringing demon possessed people. So the demons are manifesting. பேய் ஆடுது. உடனே என்ன செய்யறேன்னா ඒතර එක එක විදිහට යක්ුණන්න මොනවද කරන්න එක පාටම? இயேசுவின் நாமத்திலே போ பிசாசே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පරේ යක්ෂයා. So when I say I cast you out in the name of Jesus, the demon leaves. அப்ப பார்க்கும்போது ஜனங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க? ඒක බලද්දී මිනිස්සු මොනවද හිතන්නේ? பாஸ்டர் சுரேஷுக்கு இயேசுவை ரொம்ப நெருக்கமா தெரியும். සුරේෂ්ට ඉතා කිට්ටුවෙන් යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නවා. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்? ஹலோ எனக்கு இயேசுவை எவ்வளவு தெரியும் தெரியுமா? ඒතර මම මොනවද දන්නවද කියන්නේ? හලෝ මට කොහොමද දන්නවද යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නේ? அவருடைய நாமத்துல பிசாசு விரட்டுறேன். උන්වහන්සේ නාමයෙන් යක්ෂය දුරු කරනවා. இயேசுவின் நாமத்துல நோயாளி மேல கை வைக்கிறவங்களுக்கு சுகம் கிடைக்குது. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් රෝගින් උදෙසා අත තියද්දී ඒ රෝගින් සුවය I ලබනවා. am telling people, do you want me to demonstrate how I know Jesus? When I use the name of Jesus, the demons flee. And when I pray for the sick in the name of Jesus, they are healed. And when I lay my hands on Christians, they are anointed and they fall and they demonstrate. நான் கிறிஸ்தவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து මම කීතුරන් මත මගේ අත තියලා இயேசுவின் நாமத்திலே பெற்றுக்கொள் என்றவுடன் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ලබා ගන්න කියද්දී அவர் ஊரண்டு பெரண்டு அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்படுகிறார். ඔයගොල්ලෝ පෙරලා වැටිලා අභිෂේකලා ආලේපේ ලබා ගන්නවා. வாவ், எப்படி இயேசுவை எனக்கு தெரியும்னு நிரூபிக்கிறேன் பாத்தீங்களா? කොහොමද මම යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නේ කියලා පෙන්නුවේ කොහොමද කියලා දැක්කද? See how I am demonstrating that I know Jesus. Okay? அது மாத்திரமல்ல, ඒ විතරක් නෙවෙයි நான் ஆதாரங்களோடு சமர்ப்பிக்கிறேன். මම කාරණා සහිත ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා 33 வருஷங்கள் இயேசுவுக்கு ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன் என்று. අවුරුදු 33ක් තිස්සේ යේසුස් වහන්සේට සේවකයෙක් විදිහට ඉන්නවා I කියලා. am also proving with evidence that I have been serving the Lord Jesus for 33 years. I am a full-time pastor for 33 years. I should know enough about Jesus. 33 வருஷம் අවුරුදු 33ක් තිස්සේ முழு நேர பாஸ்டராய் ஊழியம் செய்கிற சுரேஷ் සම්පූර්ණ කාලීන සේවකයෙක් ලෙස ඉන්නා වූ පා සුරේෂ් இயேசுவை அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆமாவா இல்லையா? යේසුස් වහන්සේ වඳුනගෙන ඉන්න ඕනද නැද්ද? விளங்குதா? நான் நிரூபிப்பதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கின்றன. මම විවිධ මාර්ගෙන් විවිධ ආකාරයෙන් ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. அப்போ நான் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறேன் என்று ඒතර මම යේසුස් වහන්සේ අඳුනගෙන ඉන්නවා කියන එක நானும் அறிந்து கொள்ள මමත් දැනගන්නේ மற்றவர்களுக்கும் அறியப்படுத்த අනිත් කට්ටියන්ටත් දැනගන්න තියන්නේ எத்தனையோ விதங்கள் இருக்கின்றன. சரியா? එම පෙන්වන්න විවිධ ආකාර ක්‍රම තියෙනවා. So I have different means to prove to me and to others that I know Jesus. அதுபோல உங்களுக்கும் இருக்கும் கதை. ඒ වගේ ඔබටත් කාරණා තියෙයි. சில பேர் இப்படியெல்லாம் நிரூபிப்பாங்க. සමහරු මෙහෙම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ஓகே சுரேஷ், நீ 33 வருஷம் பாஸ்டர்ங்கற. හරි පා සුරේෂ් අවුරුදු 33ක් තිස්සේ පාස්ටර් වෙලා ඉන්නවා කියනවා. பெரிய பெரிய இதெல்லாம் பண்ற. මේ වගේ ලොකු ලොකු දේවල් කරනවා. ஆனா நான் அது ஆக்கள் சொல்றத சொல்றேன். உண்மையா சொல்றாங்க. ඒ කියන්නේ අතර මිනිස්සු මේ කියන විදිහ சில பேர் පෙන්නනවා. சொல்றாங்க. හැබැයි ඒ වුණාට මම இயேசுவை நேர்ல கண்டேன். යේසුස් වහන්සේ කෙලින් දැකලා තියෙනවා. அவர் என் ரூமுக்கே வந்தார். උන්වහන්සේ මගේ කාමරේටම ආවා. அவர் கைய இப்படி என் முன்னால நீட்டும் போது උන්වහන්සේ මෙහෙම මං ඉස්සරහා මෙහෙම අත දික් කරද්දී அவருடைய கையில இருந்த ஓட்டையவே நான் கண்டேன். උන්වහන්සේගේ අතේ තිබෙනා ඔය සිදුර මම දැක්කා.
அவங்க இந்த இடத்துலன்னு சொல்லும் போதே எனக்கு தெரியும் வந்தது இயேசு இல்லை வேற யாரோ ஒன்று. ஏன்னா இயேசுக்கு இங்கே தான் அடிச்சாங்க. මෙතන යේසුස් වහන්සේගේ සිදුර මෙතන කියලා පෙන්නද්දී දන්නවා යේසුස් වහන්සේ වෙන කවුද කියලා. ඒ දන්නවද? යේසුස් වහන්සේ රැණ ගැව්වේ මෙතන නෙවෙයි මෙතන. இங்கே யாருக்கும் ஆணி அடிச்சதே இல்லை ரோமர்கள் ஒரு நாள் யாருக்கும் இங்கே கையில் ஆணி அடிச்சதே இல்லை. රෝමෝරු කවදාවත් මෙතෙන්ට ඇන ගහලා නැහැ කාටවත්. யாரடையோ இந்த இடத்துல பை மிஸ்டேக்கா ஏதோ குத்து பட்டிருக்குதோ அந்த ஆள் தான் வந்து இப்போ கையை காட்டுது சில பேர். මොකක් හරි වැරද්දෙන් කාට හරි මෙතන මොකක් හරි ඔය ඇනලා වෙන්නද ඒක පෙන්නපු එක තමයි ඔය මෙතන කියලා පෙන්නන. சரி அதை விடுங்களே, இந்த ஜனங்க சொல்றத நான் சொல்றேன். ஐயோ பாஸ்டர் அப்படியே ரூமுக்குள்ள அப்படியே இயேசு வந்தார். අයියෝ පාස්ටර් එහෙමම යේසුස් වහන්සේ මගේ කාමරේට ආවා. மகளே என்றார். පුත්‍රයා කියලා කිව්වා. அங்கனே தியாலஜில ரெண்டு இடிக்குது இல்லையா தியாலஜி பாஸ்டர். එතරදිම சரி அதெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் வேணாம். நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்படியெல்லாம் சொல்லி நான் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறேன் என்று நிரூபிப்பார்கள். මෙහෙම මේ ආකාරයෙන් මම යේසුස් වහන්සේ දන්නවා කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. So some people would say, Suresh, you know Jesus and you prove it in many ways, but do you know that I had a special visitation of Jesus? He came to my room, I saw him. Ooh, okay, so I know him. இன்னும் ஒரு படி மேலே போனா තවත් එක පියවරක් උඩට ගියා නම් இயேசு ஓன் ரூமுக்கு வந்ததை விடு நான் பரலோகத்துக்கே போய் இயேசுவை பார்த்துட்டு வந்தேன். යේසුස් වහන්සේත් එක්ක මම ස්වර්ගයටම ගිහිල්ලා යේසුස් වහන්සේව දැක්කා. Some people go a step further. They'll say, okay, you had Jesus visit you, but I visited him in heaven. I visit him twice a month. மாசத்துக்கு 2 தடவை நான் அதிகாலையில 3 மணிக்கு பரலோகம் போயிட்டு வரேன். මම පාන්දර මාසෙකට දෙපාරක් විතර ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා එනවා. இப்படி நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் මෙහෙම මම මොනවද මේ කියන්න එන්න කියනවා නම් இயேசுவை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று යේසුස් වහන්සේව මම අඳුනනවා කියන එක அவன் பல விதமாய் அறிந்து வைத்திருக்கிறான். ඔවුනොවුන් විවිධාකාරයෙන් එක දැනගෙන ඉන්නවා. So what I'm trying to say is that many people, all of us, we think we know him by many things that we say. We know Jesus. இப்போ நீங்களும் அப்படி சொல்லுவீங்களா இல்லையா? ඔබ එහෙම කියනවද නැද්ද? உங்களுக்கு இயேசு தெரியுமா தெரியாதா? ඔබට යේසුස් වහන්සේව දන්නවද නැද්ද? உங்களுக்கு இயேசு தெரியுமா தெரியாதா? ඔබ දන්නවද නැද්ද යේසුස් உங்களுக்கு වහන්සේ? இயேசு தெரியுமா தெரியாதா? அப்ப எப்படி தெரியும்னு கேட்டா சொல்றதுக்கு ஏதாவது கதை வச்சிருப்பீங்களா இல்லையா? ඒතර යේසුස් වහන්සේ කොහොමද අඳුනන්නේ කියලා ඇහුවොත් එහෙම කියන්න මොනවා හරි කාරණා තියන් So do you ඉන්නවද? know Jesus? You will say yes. Okay, prove it. Then you have different ways to prove it. ஆனால் එනමුත් வேதத்திலே யோவான் சொல்லுகிறார், මේ බයිබලයේ තුලින් යෝහන් කියනවා இது ஒண்ணுனாலையும் நாங்க இயேசுவை அறிஞ்சிருக்கிறோம்னு அறிய முடியாதாம். මේකින් කවදාවත් අපිට යේසුස් වහන්සේව දැනන් ඉන්නවා කියලා කියන්න බෑ. But John is saying through this verse that none of these experiences that you are sharing could prove that you know Jesus. அதாவது இந்த வசனத்தின்படி ඒ කියන්නේ මේ පදයේ විදිහට நான் 40 வருஷங்களாய் ரட்சிக்கப்பட்டேன். நான் 79ல ரட்சிக்கப்பட்டேன். 87 තමයි දේවදාස කැලණර. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 40ක් තිස්සේ කැලේම ලබලා ඉන්නවා. හැමදාම 89. හැමදාම ඔයාලට මම කියනවා ඊයේ පෙරේදාත් ඔයා කිව්වා දෙමළ කෙල්ලෙක් අසත බඳින්න ඕනේ. මේ ඊයේ පෙරේදා කිව්වා. මම කිව්වා ඉස්සලා ගණන් කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. 89 නෙවෙයි මනමාලයා 79. 79. හරි. கேளுங்க 79லேருந்து 2019 வரை 40 வருஷம் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட 40 வருஷம். 79 ඉඳලා 2019 වෙනකන් අවුරුදු 40ක් වෙනවා ගැලේම ලබලා. 40 வருஷம் நான் கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறது අවුරුදු 40ක් තිස්සේ දේවදාසයක් කිතුණුවෙක් ඉදිරි ඉන්න එක நான் இயேசுவை அறிந்ததற்கு ஆதாரம் இல்லையாம். මම යේසුස් වහන්සේව දන්නවා කියන එකට මේ ආධාරයක් එහෙම නැත්නම් පෙන්눔 කරන දෙයක් නෙවෙයි. You know, I am a Christian for the past 40 years, and according to this verse, the fact that I have been a Christian for 40 years doesn't make me somebody who knows Jesus. What? 33 வருஷம் பாஸ்டரா இருக்கிறேன் இல்லையா? අවුරුදු 33 තිස්සේ දේවදාසෙක් ඉදිරි ඉන්නව නේද? இல்ல 33 வருஷம் நீ பாஸ்டரா இருந்தாலும் உனக்கு இயேசு அறிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா இந்த வசனத்தின்படி? මේ පදේ විදිහට කියන්නේ අවුරුදු 33 තිස්සේ පාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට හිටියත් යේසුස් වහන්සේ දන්නවා කියන එක ඒක පෙන්වන්න බෑ ඒතුලින්. I have been a pastor for 33 years, and according to this verse, that doesn't qualify me to know Jesus. விளங்குதா? இப்போ நீங்கள் உங்களில் சில பேர் இருப்பீங்க, நிகழ்ச்சி பார்க்குற சில பேர் இருப்பீங்க. දැන් ඔබේ සමහර අය ඉන්නවා, මේ වගේම වැඩසටහන බලන සමහර අය ඉන්නවා. பயங்கர அபிஷேகம் உங்களுக்கு இருக்கும்.
භයානක විදිහට ඔබට ආලේපේ තිබේ. நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது பிசாசுகள் ஓடும், ඔබ යාඥා කරද්දී යක්ෂයෝ දුවයි. நோயாளிகள் சுகமடைவார்கள். රෝගීන් සුවය ලබනවා. சில பேர் பெரிய சபைகளை நடத்துகிற பாஸ்டர்மாராய் கூட இருக்கலாம். සමහර විට විශාල ලෙස සභාවන් පවත්වාගෙන යනව බලවත් දේවදාසයෝ විදියට ඉන්න ஆனால் පුළුවන්. இது ஒன்றுமே நீங்கள் இயேசுவை அறிந்ததற்கு ஆதாரம் இல்லையாம். හැබැයි මේ කිසිම දෙයක් ඔබ යේසුස් වහන්සේ දන්නවා කියන එක පෙන්වන දෙයක් නෙමෙයිලු. Some of you may be running big churches, some of you may have great anointing in you, you may be casting demons out, you may be praying for people and they may receive healing, but none of these is an evidence that you know Jesus. இப்ப இயேசு அறிந்திருக்கிறோம் என்று எதனால் அறிந்திருக்கிறோமோ? ඒතර යේසුස් වහන්සේ අඳුරනවා කියන කොයි ආකාරයෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්? அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால். අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම්. How does it say in English? If only We keep his commandments. If only we keep his commandments, that we know Jesus. அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டால் மட்டும் தானாம் උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වනවා නම් විතරයිලු நீ இயேசுவை அறிந்திருக்கிறாய் என்று உனக்கே தெரிய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔබ යේසුස් වහන්සේ අඳුනනවා කියනක ඔබම දැනගන්න යන්න කියලා එල්ල බයිබලයේ කියනවා. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට තේරෙනවද? இயேசுவை உண்மையாய் அறிந்திருக்கிறவன் யாராம்? යේසුස් වහන්සේ සැබෑ ලෙසම දන්නේ කවුද? அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவன். උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වන කෙනා. So who knows Jesus? The one who keeps his commandments. நான் இந்த கற்பனைகள் என்ற சொல்லை நான் ஆராய்ந்து பார்த்தேன். அது 10 கற்பனைகளையா சொல்லி இருக்கிறது என்று. දේවදාසය හොයලා බලලා තිනවා මේ මෙතන ආඥා කියන එක අර දස පනත ගැන කතා කරන්න කියන එක ගැන. You know the word commandments here, I went into the Greek to see whether this commandments refers to the 10 commandments. No. 10 கற்பனைகளை பற்றி அல்ல இது சொல்லுகிறது. දස පනත ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. வார்த்தையை பற்றி சொல்லுகிறது. ඒ කියන්නේ වචනය ගැන කතා කරන්නේ. இந்த முழு வார்த்தையை பற்றி சொல்லுகிறது. මේ සම්පූර්ණ වචනය ගැන කතා කරන්නේ. It does not talk about the 10 commandments, but it talks about the entire word of God, even before the New Testament was completely completed. புதிய ஏற்பாடு கூட முழுக்க எழுதி முடிக்க முதல் இது எழுதப்படுகிறது. ඒ කියන්නේ පරණ අලුත් ගිවිසුම පවා සම්පූර්ණ লীලා අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ගැන කතා කරන්නේ. அதான் அவசானம் வெண்ட காலி. වෙන්න කලින් තමයි මේ ගැන කතා කරන්නේ. அதாவது இந்த முழு வார்த்தையை கைக்கொள்ளுகிறவன் தானாம். ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ වචනය පවත්වන කෙනා තමයිලු இயேசுவை அறிந்திருக்கிறவன். යේසුස් වහන්සේව අඳුනගන්නේ. You know, it says that only those who follow, keep the entire word of God are the ones who know Jesus. ஐயோ இது என்னடா இது பயங்கரமா இருக்குது. මොකද්ද මේ මේක? ஹலோ நல்லா விளங்குதா உங்களுக்கு? හොඳට තේරෙනවද ඔබට? இந்த வசனம் මේ පදය ඇවිල්ලා ரொம்ப ஆழமானது, ගැඹුරු පදයක්. ரொம்ப யதார்த்தமானது, யதார்த்தவாதி. ඒ වගේම යථාර්ථවාදී පදයක්. அது உண்மையானது. මේක සැබෑ උදයක්. ஆனால் ඒ වුණත් ரொம்ப இலகுவானது. ஹரி සරලයි. This verse is deep, meaningful, but very plain. It's plain as a pike staff. இயேசுவை ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் යේසුස් වහන්සේව යම් කෙනෙකුට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් அவருடைய வார்த்தையை கைக்கொள்ளுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනය ඒ පවත්වන්නව කෙනෙක් වෙන්න ඕන. If somebody were to know Jesus, that person has to keep the word of God. அவருடைய வார்த்தையை கைக்கொள்ளுவதென்றால் උන්වහන්සේගේ වචනය පවත්වනවා කියන්නේ அந்த வார்த்தையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ඒ වචනය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. In order to keep the commandments, the word, one should know the word. How can you keep something that you don't know? உங்களுக்கு தெரியாத கற்பனைகளை எப்படி கைக்கொள்ள முடியும்? ඔබ දන්නේ නැති දෙයක් කොහොමද පවත්වන්නේ? ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඒ නිසා කිතුණු මොනවද කරන්න ඕනේ? ரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து சாகும் வரைக்கும் அவருடைய வார்த்தையை படிக்க வேண்டும். ගැලවීම ලබපු දවසේ ඉඳන් මැරෙනකන් උන්වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්න. What should a Christian do from the time he or she got saved till the time he or she dies? The person should study the word of God. இது பிசாசுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? මේක යක්ෂයාට දන්නවද නැද්ද? அதனால் என்ன செய்கிறான்? ඒ නිසා මොනවද කරන්නේ? வார்த்தையை படிப்பதை விட වචනය ඉගෙන ගන්නවට වඩා மற்ற விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான். අනිත් කාරණා වලට වැදගත්කම ලබා දෙනවා. The devil knows this secret.
So what the devil does is he supplements, he substitutes the word of God with something else, mostly something very good. இப்போ வார்த்தைக்கு பதிலாக எதையாவது கொடுப்பது என்றால் දැන් වචනේ වෙනුවට තවත් දෙයක් වෙන මොනවා හරි දෙනවා කියන්නේ நல்லதை கொடுத்தால் ஏமாறுவானா கெட்டதை கொடுத்தால் ஏமாறுவானா? හොඳ දෙයක් දුන්නාම රැවටෙනවද එහෙම නැත්නම් නරක දෙයක් දුන්නාම If රැවටෙනවද the devil wants to substitute something to the word of God, is he going to give you something good or something bad? இப்போ உதாரணமாக උදාහරණයක් විදියට எத்தனை பேர் ஹிந்துவார்ந்து ரசிக்கப்பட்டீங்க? கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙක් நான் ஹிந்து. හින්දු විදියට ගැලවීම ලැබලා ஓகே, තියෙනවද ஹிந்துக்களினுடைய பல புராணங்கள் பல வேதங்கள் உண்டு அல்லவா? හින්දුවගේ විවිධ ඉතිහාස මේ ග්‍රන්ථ තිබෙනවනේ அதுல ஏதாவது அன்றாடக இந்துக்கள் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்றை சொல்லுங்க பாப்போம். ඒකේ මේ හින්දු කෙනෙක් නිරන්තරයෙන් කියවන එක මොකක්ද පොත ராமாயணம். ஓகே, மனோ சொல்றாரு ராமாயணம். මනෝ කියන රාමායනය කියලා ராமாயணம் ஸ்கூல் பாடத்துல கூட இருக்கு. ඒ රාමායනය කියන පොත මේ පාසල් විෂයන් වලත් පාදිනවා ஓகே, இப்போ ஹிந்துக்கள்ல இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இருக்கிறீங்களே, දැන් හින්දු ආගමේ ඉඳලා ගැලවීම ලබා ඉන්නවනේ பிசாசு உங்களை தேவனுடைய வார்த்தையை படிப்பதற்கு பதிலாய் ராமாயணம் படிக்க தூண்டுவானா? යක්ෂයා ඔබට බයිබලය කියවන එක වෙනුවට රාමායනය කියවන්න ආපහු පොළඹවයිද அப்படி ஒரு ஆசை வருமா உங்களுக்கு? එහෙම ආසාවක් එයිද பைபிளுக்கு பதிலா நான் ராமாயணம் படிக்கிறேன் நீங்க உட்காருவீங்களா? බයිබල වෙනුවට මම රාමායනය කියනවා කියලා ඔබ කියයිද முடியாது தானே, நடக்காது தானே. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ஆனால் නැහැ නමුත් பைபிளுக்கு பதிலாக ஏதாவது நல்ல கிறிஸ்டியன் விஷயத்தையே செய்ய வச்சா බයිබලය වෙනුවටම ඒ වගේම වෙනත් කිතුණු වෙනත් දෙයක් තැබුණා அப்போ ஒரு குற்றவுணர்வு வராதே? එතකොට අර ඇතුළාන්තේ අන්න ලබන සිතක් එන්නේ ஒரு உதாரணம், you know in Tamil, I mean, I'm explaining that many people have become Christians from being Hindus, and there are Hindu religious texts, tomes. The devil will not make the Christian to not read the Bible and read those things, you know. They'll feel guilty. Now I was a Hindu, I will feel very guilty if I read Hindu religious documents over and above the word of God. But I will not be guilty if something Christian replaces the word of God. இப்போ ஒரு ஆராதனை நடக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். දැන් ඒක නමස්කාරය සිද්ධ වෙනවා කියලා කියමු. இப்போ நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுகிற நேரம். දැන් මම දෙවියන් වහන්සේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන දේශනා කරන වෙලාව. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா, දැන් මම ඔබට කිව්වා නම් அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நான் ராமாயணத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ප්‍රේමවන්තනි මම අද දවසේ ඔබට රාමායනය උගන්වන්න යනවා. ராமர் சீதை கதை, அவர் சீதையை எப்படி ராவணன் எங்கே பிடுங்கிட்டு வந்தான், அதெல்லாம் பேச போறேன்னா ஆசைப்படுவீங்களா நீங்க? රාම සීත කතාව රාවණ කොහොමද සීතා උස්සන් ආවේ ඒව කියන්නේ ඔබට ආස හිතේද? Now this is the time where I am supposed to preach the word. Would you be happy if I come up here and say I am going to teach you the story of a Hindu god? Are you going to be happy? சந்தோஷப்படுவீங்களா? ඔබ සන්තෝෂ වේද? ஆனால் நான் இங்க வந்து இப்படி சொன்னா என்ன ஆகும்? හැබැයි දේවදාසයා මෙතෙන්ට එලා මෙහෙම කිව්වොත් කොහමද? அருமையான ஒரு ஆராதனை வேளை இருந்தது. ඉතා යහපත් වූ නමස්කාර කාලයක් තිබුණා. நான் நினைக்கிறேன் මම හිතනවා இன்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுவதற்கு பதிலாக අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්නව වෙනුවට 12:30 மணி வரை நாங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். අපි 12 වෙනකම් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරමු. அப்ப நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா நினைப்பீங்க? ඒතර බොහෝ දෙනා මොනවද දන්නවා හිතන්නේ? சூப்பர், නියමයි. ஆண்டவர் ஆராதிப்போம். දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර அப்ப කරමු. நான் ஒரு பாஸ்டர் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா, ඒතර දේවදාසයා තව පාස්ටර් කෙනෙක් ඇහුවා නම් එහෙම இன்றைக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிப்போமா? අද දවසේ අපි දිගටම දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරමුද? ஆண்டவரை ஆராதிக்க ஆயத்தமா? දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න සූදානම්ද? எல்லாரும் அல்லேலூயாம்பிங்க. ஆமாவா இல்லையா? ඒතර සේරම හලෙලුයා කියයි. உடனே என்ன ரைட் ப்ரோக்ராம் மாத்தியாச்சு, இன்னைக்கு பிரசங்கம் கிடையாது, எல்லாம் ஆராதிப்போம். 12:30 மணி வரைக்கும் நல்லா ஆராதிச்சுட்டு வெளியே போவோம். ඒතර සැලසුම් සේරම වෙනස් කරා හරි 12 වෙනකම් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කළ වෙලා සේරම සන්තෝෂෙන් එළියට යනවා. Now if I come up here and say, you know, I feel like worshiping the Lord till 12:30, so let me preach next Sunday. Today no preaching, let's worship the Lord because the presence of the Lord is really abundantly present here. So we will all say hallelujah. Then we will all start to sing one song after another till 12:30. We have a wonderful time of worship. Okay, 12 மணி வரைக்கும் மாவனை பாட்டெல்லாம் பாடி 12 වෙනකම් හොඳට ගීතිකා ගායනා කරලා
கத்துன்னு கத்தி කෑ ගහන්න පුළුවන් විදිහට කෑ ගහලා அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சி ආලේපයෙන් පිරිලා சிலது அங்க இருந்து இங்க உருண்டு இன்னொன்னு இங்க இருந்து அங்க உருண்டு සමහරු මේ ඉඳන් අරහෙට්ට පෙරලා අරේ ඉඳන් අරහෙට්ට පෙරලා 12:30 மணிக்கு எல்லாரும் வெளியே போகும்போது என்ன பேசிக்கிட்டு போவோம்னு சொல்லவா 12න් පස්සේ එළියට යද්දි මොනවද දන්නවද කතා කරගෙන යන්නේ after all the wonderful things that transpire here when we worship the Lord till 12:30 you know people falling and yelling and praying in tongues and music and all that kind of stuff when we go at 12:30 do you know what we will be talking to each other இன்னைக்கு ஆண்டவர் பயங்கரமா என்னைய தொட்டார் ஒன்று சொல்லும் இன்னொன்னுக்கு අත දවස් දෙවෙනි මාව මාර විදිහට ස්පර්ශ කරා இன்னொன்னு சொல்லும் තව කෙනෙක් කියයි ஐயோ உண்மையாவே நான் பரலோ வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் අයියෝ මම ඇත්තටම ස්වර්ගය වෙනකන් ගිහිල්ලා இன்னொன்னு சொல்லும் எங்க சர்ச்சில் இப்படி ஒரு நாளும் நடக்கலங்கோ තව කෙනෙක් කියයි අපේ සභාවේ කවදාවත් මේ වගේ அப்படியே වෙලා இங்க இருந்து அந்த டைனிங் ரூம் வரைக்கும் மெதந்துக்கிட்டு தான் போகும் அவ்வளவும் එතන මෙතන ඉඳන් මේ කෑම ශාලාව වෙනකන් නිකන් පායලා ගියා තමයි යන්නේ. அங்கே உட்கார்ந்துக்கிட்டு சாப்பிடும் போது என்ன பேசிக்கிட்டு போகும் தெரியுமா ඒතර එහෙ ඉඳගෙන කෑම කද්දි මොනවද දන්නව කතා කරන්නේ? அப்படியே சூடா இருந்துச்சு அக்கினி இறங்கிச்சு එහෙමනිය රස්සනට දන්න කින්දර බෑගෙන ආවා වගේ. அவங்களுக்கு விளங்கல டைம் சூட்டு டைம்ல தான் கத்துனது ඒගොල්ලන්ට අමතක කියලා මේ අපි කෑ ගෑවේ මේ හොඳට රත් වෙලා තියෙන වෙලාවෙ இல்ல, இது කියලා. நடக்குமா இல்லையா இதுதான் நடக்குதா இல்லையா நிறைய இடங்கள்ல මේක සිද්ධ වෙනවද නැද්ද බොහෝ තැන්වල? people will be reveling over what happened you know they'll say wow I felt the presence of God tremendously today was glorious wonderful ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் හැබැයි මම ඔබට කියන්නම් இந்த இடத்துல யோவானை கொண்டாந்து நிப்பாட்டினா මේ ස්ථානයේ යොහාන් ගෙනල්ලා තිබ්බනම් இந்த வேதத்தை எழுதின யோவான் இந்த 1 யோவான் எழுதின யோவானை கொண்டாந்து நிப்பாட்டி මේ එක යොහාන් පොත ලිව්වා වූ යොහාන් වගේ යාළුවා මෙතන තිබ්බනම් பாஸ்டர் யோவான் පස්සේ යොහාන් எப்படி இன்னைக்கு எங்கட சர்வீஸ் කොහොමද අද දවසේ අපේ මේ නමස්කාරය? அவர் சொல்லுவாரு එයා කියයි கேவலம் பிடிச்சதுங்க ජරා විදියට තිබුණා. யோவான் යොහාන් தேவ பிரசன்னத்துல இருந்தோம் நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க දෙවියන් වහන්සේගේ අමුක ඉඳලා ඇයි ඔයා මෙහෙම කියන්නේ? அவர் சொல்லுவார் එයා කියයි தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දැනගන්න ඕන වෙලාවේ அதை செய்யாமல் ඒක කරන්නේ නැතුව நீ எதை செய்தாலும் அது தவறு ඔබ මොන දේ කරත් ඒක වැරදි. you know people will be very happy but if you bring John the writer of 1 John and ask him how do you feel about today's service he would say you robbed the word of God today it doesn't matter what you substitute it with if you rob the word of God that's wrong உங்களுக்கு விளங்குதா ඔබට තේරෙනවද? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு பதிலாக දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙනුවට உண்மையான காபிரியலும் மீகாவேலும் இங்க வந்து ஆடு இருந்தாலும் සැබෑවටම ගාබ්‍රියෙල් මිකාኤල් මෙතන ඇවිල්ලා නටාගෙන හිටියත් யோவான் அந்த ரெண்டு பேரையும் விரட்டிடுவார் போ போ பரலோகம் යොහාන් ඒ දෙන්නවත් එලවලා දායි. நாடா இவர்களை எடுத்துக்கொள்ளும் என்ன இவர்கள் பண்ணுகிறார்கள் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து இவர்கள் பறந்து பறந்து துதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දෙනවා එක යන මේ දේශනා කරන්න ඕනලා මෙතන නිකන් දඟල ඉඳගෙන පාවිගෙන ඉන්නවා එක යන මේ දෙනවා. even if the real Gabriel and Michael came here Michael the archangels came here and tried to dance you know that's what many people believe that you know angels come and dance okay John would say Gabriel Michael go back to heaven these people need to hear the word of God what are you doing here hello விளங்குதா உங்களுக்கு ඔබට තේරෙනවද? ஆமாவா இல்லையா இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது අද මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? இன்றைக்கு நிறைய சபைகளில் எது இல்லை අද බොහෝ සභාවල මොනද නැත්තේ? வார்த்தை இல்லை වචනය නැහැ. in many churches the word is lacking வார்த்தை இல்லை වචනය නැහැ. அபிஷேகம் இருக்கிறது ආලේපය තියෙනවා. சுகம் இருக்கிறது සුවේ තියෙනවා. அற்புதங்கள் இருக்கின்றன හාස්කම් තියෙනවා. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ජනතාව ගැලවීම ලබාගෙන පැමිණෙමින් සිටිනවා. வார்த்தை இல்லை හැබැයි වචනය නැහැ. in many churches today there is a lot of anointing there are miracles there are healings many people come to those churches but there is no word நிறைய சபைகள்ல பிரசங்கம் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுமா බොහෝ සභාවල දේශනා කරන කට්ටිය මොනවද දන්නවද කරන්නේ? பிரசங்கிமார் தங்கள் அனுபவங்களை பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் දේශකයා තමුන්ගේ අත්දැකීම් පිළිබඳ කතා කරගෙන ඉන්නවා. வார்த்தையை கற்றுக் கொடுக்காமல் தங்கள் அனுபவங்களை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் වචනය උගන්වන්න නැතුව තමුන්ගේ අත්දැකීම් ගැන කතා කරගෙන in ඉන්නවා. many places preachers are preaching their experiences not the word of God
இன்னும் சில சபைகள் என்ன பிரசங்கம் பண்றாங்க தெரியுமா? තවත් සමහර සභාවල මොනවද දන්නවද දේශනා කරන්නේ? நீ பொருளாதாரத்தில் முன்னேறுவதற்கான 5 படிகள். ඔබ ආර්ථිකව ඉදිරියට එන පිණිස කාරණා පහක්, පියවර පහක්. As Roy would always say, 5 steps for prosperity. ஐயோ, இந்த அன்றைக்கு முந்தா நாளுக்கு முத நாள் ஒரு ஆளுட பிரசங்கத்தை பார்த்தேனே நான். මේ ඊයේ පෙරේදා දවස් කිහිපයකට කලින් පාස්ටර් තව එක්කෙනෙක්ගේ මේ දේශනාව බැලුවලු. அந்த ஆள் பிரசங்கத்துல சொல்றான், එක්කෙනා දේශනාවෙන් කියනවලු ஆண்டவர் இயேசு வரும்போது விசில் அடிச்சு கதாநாயகனை வரவேற்கிற மாதிரி வரவேற்கணும். எத்தனை பேர் பாத்தீங்க அத? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත පැමිණෙද්දී අර ප්‍රධාන නළුවා පැමිණාගේ විසිල් ගහලා අප්පුඩි ගහලා උන්වහන්සේ කැඳවන්න ඕනලු. ஆட்டிக்கிறான், டங்க டக்கர டக்க டக்கரன்னு அடிச்சு. பாத்தீங்களா அது? பெலுவது ஐயோ, பயங்கரமா நாடகம் ஆடுறாங்கடா. ඒ කියන්නේ පිස්සු නටනවා. கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு பதிலாக යේසුස් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දේශනා කරනවා වෙනුවට மக்களை குஷிப்படுத்துகிறார்கள். මිනිස්සුන්ව මේ சத்துட்டப்பா සතුටටපත් කරනවා. You know, instead of preaching the word, they are pleasing the people. They are not exposing Jesus. இயேசுவை அவர்கள் காட்டவில்லை. இது என்ன தெரியுமா? මේ මොකද්ද දන්නවද? What is this? What is this? මොකද්ද මේ? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. පටන් ගැනීමේදී වාක්‍යano සිටිසේක. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. ඒ වාක්‍යano දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ඒ වාක්‍යano දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. அந்த வார்த்தை மாம்சமானது. ඒ වාක්‍යano මාංශවත් වූසේක. சிலுவையிலே மரித்தது. කුරුසේ මැරුණා. உயிர் தெழும்பினது. නැවත මලුන්ගෙන් නැගිට්ටා. இன்று பரிசுத்த வேதாகமமாக எங்கள் கைகளிலே இருக்கிறது. අදාසේ ශුද්ධ බයිබලය ලෙස අපේ හස්තයේ තිබෙනවා. In the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word became flesh, and the word died on the cross, and the word rose again from the dead, and the word gave us salvation, and the word now is in our hands in the form of the Bible. So the more we study the Bible, we know more about Jesus. இயேசுவை குறித்து நாம் அதிகமாய் அறிய வேண்டுமானால் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන වැඩිපුර අපි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් வார்த்தையை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අපි වචනය ඉගෙන ගත යුතුයි. கற்றுக்கொண்ட வார்த்தையை கைக்கொள்ள வேண்டும். ඉගෙන ගන්නා වචනය අපි අල්ල ගන්න We ඕනේ. need to learn the word and we need to keep the word, and that's exactly what 1 John 2:3 says. அதுதான் 1 யோவான் 2:3 சொல்லுகிறது. ඒක තමයි 1 යොහාන් 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ කියන්නේ. இப்போ 4வது வசனத்தை பாப்போமா? දැන් 4 වෙනි පදේ බලමුද? Let's look at verse 4. Very interesting. சூப்பரா பேசுறார். ලස්සනට කතා කරනවා. அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் උන්වහන්සේ අඳුනමුයි කියා He that said, I know him, he that says that I know him, මම උන්වහන්සේව දන්නවා කියලා කියන එක, எனக்கு அவரை தெரியும் என்று சொல்லுகிறவன் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளாதவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான். උන්වහන්සේගේ ආඥාව නොපවත්වන තැනැත්තේ බොරුකාරයෙක්ය. பொறுகாரே, பொய்யன். and keepeth not his commandments, is a liar. He's a liar. Wow. பொய்யனாய் இருக்கிறான். බොරුකාරයෙක් කියනවා. நான் ஜெபிக்கும் போது பிசாசு ஓடுது, මම යාච්ඡා කරද්දී යක්ෂයෝ දුවනවා. அதனால நான் ஆண்டவர் அறிஞ்சிருக்கிறேன். ඒ නිසා මම දෙවියන් වහන්සේව අඳුනනවා. பொய்யன். බොරුකාරයෙක්. You know, when I pray, the demons flee, and therefore I know Jesus. No, you are a liar. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது நோயாளிகளுக்கு சுகம் கிடைக்கிறது, அதனால் நான் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறது உறுதியாகிறது. பொய்யன். මම යාඥා කරද්දී රෝගීන් සුවය ලබනවා. ඒ නිසා මම යේසුස් වහන්සේව අඳුනනවා. බොරුකාරයෙක්. When I pray for the sick, they are healed. Now that's a proof that I know Jesus. No, you are a liar. விளங்குதா? நான் 5000 பேர் இருக்கிற சபை வைத்திருக்கிறேன். මම 5000කට සභාවක් තියන් ඉන්නවා. 5 பேரோடு தொடங்கினேன். 5 දෙනෙක්ගෙන් ආරම්භ කරේ. 5000 பேர் இருக்கிறார்கள். 5000ක් ඉන්නවා දැන්. அதிலிருந்து தெரிகிறதா இல்லையா எனக்கு இயேசுவை தெரியும் என்று? ඒකෙන් තේරෙනවද නැද්ද මම යේසුස් වහන්සේ අඳුරනවද නැද්ද කියලා? பொய்யன். බොරුකාරයෙක්. I started a church with 5 people, but now I have 5,000 people. Isn't that a proof that I know Jesus? No, you are a liar.
நான் உலகமெல்லாம் போய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன். මම ලෝකයේ පුරා ගිහිල්ලා දේශනා කරනවා. நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி பெஸ்ட் செல்லராய் வெளியிடுகிறேன். මම බොහෝ පොත් ලියලා හොඳම ලේඛකයෙක් විදිහට සම්මාන ලබාගෙන තියෙනවා. அதிலிருந்து தெரியவில்லை எனக்கு இயேசுவை தெரியும் என்று. ඒකින් තෑරෙන්නේ නැද්ද මම යේසුස් වහන්සේව අඳුරනවා කියන එක? பொய்யன். I බොරුකාරයෙක්. go all around the world to preach and I write books that become best sellers. Aren't these proofs that I know Jesus? No, you are a liar. எனக்கு PhD இருக்கிறது. මට PhD තියෙනවා. ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல மூணு. එකක් දෙකක් නෙවෙයි තුනක් තියෙනවා. அதிலிருந்து தெரியல எனக்கு இயேசுவை தெரியும் என்று. ඒකෙන් තේරෙන්නේ නැද්ද මට යේසුස් වහන්සේව අඳුරනවා කියන එක? பொய்யன். I බොරුකාරයෙක්. have 3 PhDs. Isn't that a proof that I know Jesus? No, you are a liar. நான் தரிசனம் காணுகிறேன். මම දර්ශන දකිනවා. இயேசு என் அறைக்கு வந்து என்னோடு பேசுகிறார். යේසුස් වහන්සේ මගේ කාමරේට යනවා මගෙත් එක්ක කතා කරනවා. நான் பரலோகத்துக்கெல்லாம் போய் வருகிறேன். මම ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා එනවා. இயேசுவை நேரில் அநேக தடவை சந்தித்திருக்கிறேன். බොහෝ අවස්ථාවල යේසුස් වහන්සේ මුහුණට මුහුණ මම දැකලා තියෙනවා. அதிலிருந்து தெரியவில்லை நான் அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று. ඒකෙන් තේරෙන්නේ නැද්ද මම යේසුස් වහන්සේව අඳුරනවා කියන එක? பொய்யன். බොරුකාරයා. Oh, I dream divine dreams. I see visions. I see Jesus come in my room. I visit heaven thrice a month. And don't these prove that I know Jesus? No, you are liars. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் උන්වහන්සේ අඳුරනවා උන්වහන්සේව අඳුරනුමේ කියා அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாதவன் උන්වහන්සේගේ ආඥාව නොපවත්තන තැනැත්තේ பொய்யனாய் இருக்கிறான். බොරුකාරයෙක්ය. He that saith, I know him, He that saith that I know him, and keepeth not his but commandments, not keepeth his commands, is a liar. is a liar. ஏன் பொய்யன் தெரியுமா? ඇයි බොරුකාරයෙක් වෙන්න දන්නවද? சத்தியம் அவனுக்குள் இராது. அவனுக்குள் சத்தியம் இல்லை. සැබෑවද ඔහු තුල නැත. And the truth is not in him. What is the truth? சத்தியம் என்றால் என்ன? සැබෑව මොකද්ද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். මම මාර්ගයත් සත්‍යයත් සැබෑවත් ජීවනය. ජීවනයත් සිටිමි. I am the way, the truth and the life, said Jesus. So the truth is Jesus. சத்தியம் என்பது இயேசு. සැබෑව කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ. சத்தியம் உள்ளே இருக்கிறவன் සැබෑව ඇතුළාන්තයේ තියෙන කෙනා வார்த்தையை உள்ளே வைத்திருக்கிறவன். වචනය ඇතුළාන්තයේ තබා ගන්නවා. வார்த்தை உள்ளே இருக்கும்போது වචනය ඇතුළේ තියෙද්දී அபிஷேகம், பிசாசு ஓடுதல், சுவிசேஷம் அதெல்லாம் சூப்பர். ආලේපය යක්ෂය දුරු කරන එක සුභාරංචිය සුවේ ඒ සෙරමනියමයි. நன்றாய் கவனியுங்கள். හොඳට අවධානය දෙන්න. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு சொல்றேன். මේ වැඩසටහන බලන බොහෝ දෙනාට කියන්න. அப்ப உலகத்திலே நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க දැන් ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා பாஸ்டர் சுரேஷ் சுகம் அளிக்கிறத நம்புறது இல்ல, මේ පාස් සුරේෂ් ඇවිල්ලා සුව කිරීම ගැන විශ්වාස කරන්නේ தீர்க்க නැහැ. தரிசனங்களை நம்புறது இல்ல, අනාගත වාක්‍ය ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. தரிசனங்களை நம்புறது இல்ல. දර්ශන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அட நான் பெந்தகோஸ்தே பாஸ்டர்டா, හැබැයි පාස්ටර් ඇවිල්ලා පෙන්තකොස්ත පාස්ටර් කෙනෙක්. இதெல்லாம் நம்பாதவன் பெந்தகோஸ்தல் பாஸ்டரா இருக்க முடியுமா? මේ කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ නැති කෙනෙකුට පෙන්තකොස්ත පාස්ටර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්ද? Many people believe out there who don't know me, they believe that I am against visions, prophecies and all these manifestations. No, I'm a Pentecostal pastor. I believe in all these things. But the word of God should take precedence over everything. தேவனுடைய வார்த்தை தான் மேலே இருக்க வேண்டும். හැබැයි ඉහලින් තිබිය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තමයි. பிசாசுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியும். යක්ෂයාට මේ රහස දන්නවා. அதனால் பிசாசு என்ன செய்கிறான்? ඒ නිසා යක්ෂයා මොනවද කරන්නේ? அந்த வசனத்துக்கு பதிலாக ராமாயணத்தை கொண்டு வர மாட்டான். ඒ වචනේ වෙනුවට රාමායනය ගෙනල්ලා දාන්නේ නැහැ. The devil will not bring a Hindu religious storm to substitute the Bible. பகவத்கீதையை கொண்டு வர மாட்டான். භගවත් ගීතය ගෙනල්ලා දාන්නේ නැහැ. குரானை கொண்டு வர மாட்டான். කුරාණය ගෙනල්ලා දාන්නේ නැහැ. பிள்ளைங்கதா என்னத்தை கொண்டு வருவான் தெரியுமா? මොනවද ගෙන්නේ දන්නවද? உண்மையாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே கொண்டு வந்து ඇත්තටම කිතුණන් තුළ තිබෙනා යහපත් ගුණාංග යහපත් දේවල් ගෙනල්ලා දාලා அதை மிகைப்படுத்தி ඒක විශාල ලෙස පෙන්නලා வசனத்தை அமுக்குவான். ඒ දේශනාව එහෙම නැත්නම් වචනය යටපත් The කරනවා. devil would magnify some of the good things that are there in the church to suppress the word of God. So today there is a lot of preaching. எத்தனையோ பிரசங்கங்கள் இருக்கின்றன.
බොහෝ දේශනාව තිබෙනවා. யூடியூபுக்கு போங்க, ஏகப்பட்ட பிரசங்கங்கள் இருக்கின்றன. YouTube එකට යන්න දහස් ගණන් දේශනා තියෙනවා. பிரசங்கத்தை பற்றி எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. දේශනා ගැන බොහෝ පොත් තිබෙනවා. ஆனால் வசனத்தை வசனமாய் கற்றுக் கொடுப்பது குறைவு. හැබැයි වචනය ලෙස නිවැරදිව උගන්වන එක අඩුයි. But teaching the word as the word is lacking. வசனத்தை பற்றி வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? වචනය ගැන වචනය තුල මොනවද දන්නවද? இது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம். මේක දෙමුහත් කඩුවක් කියලා. දෙපැත්ත කැපෙන කඩුවක් This is කියලා. a double-edged sword. And a sword doesn't cuddle, it cuts. ஒரு பட்டயம் தடவாது கொஞ்சாது. එක කඩුවක් ඇවිල්ලා නිකන් අත ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ ස්පර්ශ කරගෙන ඉන්න. வெட்டும். කපනවා. இந்த பைபிள் ஸ்கூலுக்கு படிக்க வந்திருக்காங்க தானே? දැන් මේ බයිබල් විද්‍යාලයට ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. இது என்ன ஸ்கூல்? මේ මොන විද්‍යාලයක්ද? என்ஜினியரிங் ஸ்கூலா? මේක ඉංජිනේරුවන් පුහුණු කරන විද්‍යාලයක්ද? மெடிக்கல் ஸ்கூலா? මේක වෛද්‍යවරුන් පුහුණු කරන විද්‍යාලයක්ද? லா ஸ்கூலா? මේක නීති සම්බන්ධ විද්‍යාලයක්ද? இது என்ன ஸ்கூல்? මේක මොන ඉස්කෝලයක්ද? பைபிள் ஸ்கூல். මේක බයිබල් இங்க විද්‍යාලයක්. வந்திருக்கிறது எந்த ஸ்கூலுக்கு? ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්න මොන විද්‍යාලයකටද? பைபிள் ஸ்கூலுக்கு. බයිබල් විද්‍යාලයකට. பைபிள்னா என்ன? බයිබල් කියන්නේ මොකද්ද? இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம். දෙමුහත් කඩුවක්. இங்கிட்டும் வெட்டும், මේ පැත්තටත් කැපෙනවා, இங்கிட்டும் வெட்டும். මේ පැත්තටත් කැපෙනවා. அப்ப பைபிள் ஸ்கூல்ல நிம்மதியா படிக்க முடியுமா? එහෙනම් සැනසීමෙන් බයිබල් විද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? முடியாது. බෑ. தூங்குனா வெட்டி எழுப்போம். නිදාගත්තා නම් කපලා ඇහැරවනවා. ரெஸ்ட் எடுத்தா வெட்டி வேலை வாங்குவோம். විවේකය ගත්තා නම් එහෙම කපල වෙල්ලා වැඩ ගන්නවා. நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தா வெட்டி தேவையில்லாத சாப்பாடு தான் கொடுக்கும். හොඳ කෑම හම්බුනා නම් කපලා අනවශ්‍ය කෑම තමයි දෙන්නේ. இந்த பைபிள் ஸ்கூல்ல வலி இல்லாம யாராவது இருக்கிறீங்களா? வலி பெயின் பெயின். මේ බයිබල් විද්‍යාලය තුල මේ වේදනාවක් නැතුව කවුරු හරි ඉන්නවද? யாராவது இருக்கீங்களா வலி இல்லாம? කවුරු හරි வேதனை இல்லாம பைபிள் ஸ்கூல்ல யாராவது இருக்கிறீங்களா? කවුරු හරි ඉන්නවද වේදනාවක් නැතුව? ஏன்னா நீங்க வந்திருக்கிறதே பட்டய ஸ்கூலுக்கு. ඇයි කියනවා ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කඩු විද්‍යාලයකට. பட்டய ஸ்கூல்ல வெட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும். කඩු විද්‍යාලයේ කපාගෙනම තමයි ඉන්නේ. பாஸ்டர் எனக்கு காலை மாலை ராத்திரி எல்லாம் எனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் வேதனையாவே இருக்கு பாஸ்டர். පාසු මට උදේ දවල් රෑ කොහෙලා බැලුවත් වේදනාවෙන් තමයි ඉන්නේ පාසු. Wonderful. அதுக்கு தான் வந்திருக்கிற நீயே. නියමයි ඒකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබ. 4 வருஷம் வேதனை பட தான் வந்திருக்கிற நீயே. අවුරුදු 4ක් තිස්සේ වේදනාව ලබන්න තමයි ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. எனக்கு வேதனை வேண்டாம். අයියෝ මට වේදනාවක් එපා. அப்ப போயிட்டு மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல உட்கார்ந்துக்கற. එහෙමනම් ගිහලා වෛද්‍ය විද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්න. மெடிக்கல் ஸ்கூல்ல தான் என்ன செய்வான்? බයිබල් විද්‍යාලේ මොනවද කරන්නේ? නෑ, නෑ, හැබැයි මේ වෛද්‍ය විද්‍යාලේ මොනවද කරන්නේ? தடவுவான், ස්පර්ශ කරනවා. மருந்து போடும். நர்ஸ் வந்து மருந்து போடும். නර්ස්ලා ඉල්ල බෙහෙත් දානවා. விளங்குதா? அதுபோல சபை என்பது என்ன? ඒ වගේම සභාව කියන්නේ මොකද්ද? இயேசுவை தலையாய் வைத்து நடக்கிற ஒரு இடம். යේසුස් වහන්සේව හිසව තබාගෙන පවත්වන්නව තැනක්. வார்த்தை என்ன செய்ய வேண்டும்? වචනේ මොනවද කරන්න අවශ්‍ය? பட்டயம் போல வர வேண்டும். කඩුවක් වගේ පැමිණිය යුතුයි. தடவ கூடாது. ස්පර්ශ කරන්න හොඳ නැහැ. You know, a Bible college is a place where people come to study the word which is a sword. Okay, now that's why Daniel and Christian, you know, when you came here, you did not come to a medical school, a law school, an engineering school. This is a Bible school, which is a sword school. Okay, so it has to cut you when you sleep. It has to cut and wake you up. When you relax, it has to cut and make you work. You understand? And that's the life of pain. So only now you realize that. Huh? Okay, and a church is a place where the word needs to be preached as the sword, not cuddling. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்மள தடவாது. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ ඉරිදට ඇවිල්ලා අපිව අත ගන්න. எங்களை கொஞ்சாது. අපිව හුරතල් කරන්නේ. எங்களை தாளாட்டாது. குக்குபபா. අපිව කුක්කු පපා කියලා නලවන්නේ. வசனம் என்ன செய்ய வேண்டும்? වචනේ මොනවද කරන්න ඕනේ? இரு புறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாய் வேலை செய்ய வேண்டும். දෙමුහත් කඩුවක් ලෙස දෙපැත්තේ කපමින් වැඩ කරන්න ඕනේ. When the word of God is preached, it has to cut, it has to penetrate, it has to operate as the sword. அப்போ ஆண்டவராகிய இயேசுவை நாம் அறிந்து கொள்வதென்றால், එමනම් දෙවියන් වහන්සේ වන්නා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි අඳුනා ගන්න ඕනේ නම් அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් පවත්වන්න ඕනේ. சரி, ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன் கேட்டுக்கிறங்க. එක කාරණාවක් කියන්නම්. 5வது வசனத்திலே சூப்பர் ரகசியத்தை வெளியிடுகிறார். පස්වෙනි පදයේ නියම රහසක් එළියට ගන්නවා. Verse 5 talks about a brilliant secret. Okay, அவருடைய வசனத்தை கைக்கொள்ளுகிறவனிடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாய் பூரணப்பட்டிருக்கும். Wow. යමෙක් උන්වහන්සේගේ වචනේ පවත්වන්නේද ඔහු තුල සැබෑවද දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද සම්පූර්ණ වී තිබේ.
But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. யோ இது ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை. මේක ඉතා ආශ්චර්යමත් වූ සැබෑවක්. அவருடைய வசனத்தை கைக்கொள்ளுகிறவனிடத்தில் மாத்திரம் தானாம் தேவ அன்பு பூரணப்பட்டிருக்கும். උන්වහන්සේගේ ආඥාවන් පවත්වන කෙනා තමලු දේව ප්‍රේමය සම්පූර්ණ වූ කෙනා. It's only the one who keeps the word of God is the one in whom the completeness of God's love is. ஆனால் இன்றைக்கு தேவ அன்பு எப்படி தெரியுமா? ඒ වුණාට අද දවසේ වෙද්දී දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය කොහොමද ஹலோ දන්නවද? நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. தேவ அன்பு உதாரணம் சொல்லவா? හොඳට අවධානය දෙන්න උදාහරණයක් කියන්න. இப்ப நான் பாஸ்டர் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். දැන් පාස්ටර් ගිහිල්ලා මේ කාර්යාලයේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. அப்போ ஒரு விசுவாசி வருது என்கிட்ட. ඒතර ඒක ඇදිලිවන්තෙක් කෙනා හම්බ වෙන්න. பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை பாஸ்டர். පාස්ටර් මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් පාස්ටර්. என்ன பிரச்சனை பிரதர்? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ බ්‍රදර්? நான் ஒரு பிள்ளைய காதலிக்கிறேன் பாஸ்டர். පාස්ටර් මම වැරදි එක්කෙනෙක් සම්බන්ධයක් වැරදි තියෙනවා. නෙවෙයි එක්කෙනෙක්ව. වැරදි එක්කෙනෙක් එක්කෙනෙක්ව. එක්කෙනෙක් ආදරය කරනවා. ஹரி වැරදි கண்டிப்பா. சரி இப்ப அது என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? හරි මොකක්ද ඒකේ වාට ප්‍රශ්නේ? அந்த பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்டில்ல பாஸ்டர். යා කැලියුම ලැබලා නැහැ පාස්ටර්. Somebody comes and tells me, I'm the pastor, I'm seated in the office with full of the love of God, okay? And this person comes to me and says, Pastor, I'm in love with somebody. And that somebody is not a Christian. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுமா? දැන් ඒතකොට நல்லா දේවදත්ත கேளுங்க, මම நல்லா දන්නවා கேளுங்க. කියන්නේ 3 பதில் சொல்ல போறேன். උත්තර තුනක් දෙන්න යනවා. இந்த 3 பதில்ல මේ උත්තර තුනෙන් தேவனுடைய அன்பு என்னக்குள்ள இருக்கிறது எதுல இருந்து வருதுன்னு நீங்க சொல்லணும். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය මා තුලින් එළියට එන්නේ කොයි උත්තරය තුලින්ද කියන එක ඔබ දැනගන්න. I am going to show you 3 ways in which I can respond, and you are going to tell me which of those 3 shows that I am full of God's love. Okay? Right. முதலாவது පළවෙනි උත්තරය. பிரதர் බ්‍රදර් இது இயற்கையா நடக்கிறது தான். මේක සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. நாங்க ஒரு வேலை பண்ணுவோம். අපි ඒක වැඩක් කරමු. நானும் ஜெபிக்கிறேன், මමත් යාච්ඡා කරන්න. நீங்களும் ஜெபிங்க. ඔයත් යාච්ඡා කරන්න. 2 பேர் ஒருமனப்பட்டா அது நடக்கும்னு சொல்லி இருக்குது. දෙදෙනෙක් එක්සිත් වුණා නම් ඒක සිද්ධ වෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා. அந்த புள்ளைய ஆண்டவர் ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து ඒ දරුවව දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමට ගෙනල්ලා நானே அந்த புள்ளைக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து මමම ඒ දරුවට බෞතිස්මය ලබා දීලා எங்க சர்ச்ல நல்ல ஒரு கல்யாணமா நடத்துவோம். අපේ සභාව තුළ ඔව්ව යහපත් ලෙස මඟ පෙන්වමු. ஓகே, எவ்வளவு ஒரு அன்பான ஒரு பாஸ்டர் இல்லையா? කොච්චර ප්‍රේමණීය වූ දේවදාසයක්ද? நம்மவா இல்லையா? நம்பர் 1 පළවෙනි උත්තරය ඒක. first answer. Okay, yes, come you and I pray. If 2 of us unite in prayer, God will do something. So let's pray for the salvation of that girl, and we will see to it that she gets saved and she's baptized, and we can have a grand wedding. That's number 1. ரெண்டாவது, දෙවෙනි උත්තරය பிரதர் இது சரி வராது. බ්‍රදර් මේක හරියන්නේ නැහැ. நீங்க எப்படியாவது அந்த பிள்ளைய ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வாங்க. ඔබ කොහොම හරි ඒ දරුවව ගැලවීමට ගේන්න ඕනේ. அப்படியா இருந்தா எங்க சர்ச்ல உங்களுக்கு கல்யாணத்தை நடத்தலாம். එහෙම වුණා නම් මේ සභාව තුළ ඔබට විවාහය සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. Option 2. Okay, brother, now, you know, she needs to get saved. If not, you cannot have a wedding in our church. முடியவே இல்லனா බැරිම නම් நீங்க வெளியே ஹால் ஒன்னு எடுத்து கல்யாணத்தை நடத்துங்க. වා එළිය මොකක් හරි ශාලාවක් කරගෙන එහෙ විවාහය සිද්ධ කරගන්න. நான் உங்க பாஸ்டர்ங்கிற முறையில මම වාගේ පාස්ටර් නිසා நான் கல்யாணத்துக்கு வருவேன். මම විවාහයට එන්නම්. நடத்த மாட்டேன். හැබැයි සිද්ධ විවාහය පවත්වන්නේ නැහැ මම. ஒரு ஜெபம் மட்டும் பண்ணுவேன். යාඥාවක් විතරක් කරන්න. உங்களுக்காக ඔයා වෙනුවෙන්. நான் உங்களை நேசிக்கிறனால වාට මම ප්‍රේම කරන නිසා நான் கல்யாணத்துக்கு வருவேன். මම විවාහයට එන්නම්. பிரசன்ட்டும் தருவேன். තෑග්ගකුත් දෙන්න. ஒரு ஜெபம்னு பண்ணுவேன். යාඥාත් කරන්න. ஆனா நடத்த மாட்டேன். හැබැයි විවාහය සිද්ධ කරන්න පවත්වන්නේ නැහැ මම. நான் உங்களை நேசிக்கிறனால தேவ அன்பு. මම ඔබට ප්‍රේම කරන නිසා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය. So brother, you, if she doesn't become a Christian, you can have a wedding outside in a hall. I will come because I am your pastor and I love you. Okay, I will come, but I will not perform the wedding. I will bring you a present. I will pray for you, but I will not do the marriage, but I will come. Okay, மூணாவது ஆப்ஷன். තුන්වෙනි උත්තරය. யோ, ரட்சிக்கப்படாத ஒருத்திய லவ் பண்ணும் போதே நீ ரட்சிப்பை இழந்துட்டு நீயும் அவள மாதிரி ஆயிட்ட. ඒ
කැලේම ලැබපු නැති කෙනෙකුට උඹ ලව් කරද්දිම ආදරය කරද්දිම උඹේ කැලේම උඹ නැති කරගත්තා. ஆகவே இப்போ உனக்கு சொல்றேன், දැන් උඹට කියන්නම්. போயிரு, அப்படியே பன்சலைக்கு போயிரு, இல்லைன்னா கோயிலுக்கு போயிரு. කොහේ හරි ඵලයන් උඹ පන්සල් කරපලයන් නැත්නම් කෝවිල් කරපලයන්. இல்ல எங்க சர்ச்ல நீ இருக்கணுமா இருந்தா එහෙම නැත්නම් අපේ සභාවේ ඉන්න ඕනේ නම් அவளை இந்த நிமிஷமே நீ மறந்து இரு. මේ වෙලාවෙම ඇයව අමතක කරලා උඹ හිටපන්. இல்லையோ එහෙම නැත්නම් வெளியே போ. එළියට ඵලයන්. இதுதான் மூணாவது ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் மேலதான். நம்பர் 3, what you did is a sin against God, against the word. You cannot fall in love with a non-Christian, so you have to forget her right now in this place at this moment. If not, you get out. இப்போ இதுல இந்த மூணுல எதுல உண்மையாவே தேவனுடைய அன்பு பரிபூர்ணமா இருக்குது பாஸ்டர் கிட்ட? දැන් මේ උත්තර තුනෙන් ඇත්තටම පාස්ටර්ගෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය එළියට එන්නේ? ඇත්තම උත්තරේ මොකද්ද? Which සැබෑ of ප්‍රේමය these එළියට එන්නේ. three options prove that this pastor has the love of God? அந்த அஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க. ඒ පස්වෙනි පදේ කියවන්න. அவருடைய வசனத்தை கைக்கொள்ளுகிற இடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாய் பூரணப்பட்டிருக்கும். නමුත් යමෙක් උන්වහන්සේගේ වචනය පවත්වන්නේද ඔහු තුල සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සම්පූර්ණ වී තිබේ. Yeah. But whoso keepeth his word in him, verily is the love of God perfected. Whoso keepeth his word, it is in him that the fullness of the love of God is present. So it's not options 1 or 2, but option 3. அந்த முதலாவது இரண்டாவது ஆப்ஷன் கிடையாது. ඒ පළවෙනි දෙවෙනි උත්තර නෙවෙයි. තුන්වෙනි උත්තරය. ஆனால் உலகம் எப்படி பார்க்கும் தெரியுமா? හැබැයි ලෝකයේ කොහමද බලන්නේ දන්නවද? இவெல்லாம் ஒரு பாஸ்டரா? මේගොල්ලෝ මෙයා පාස්ටර් කෙනෙක්ද? இவனுக்கு இருதயம் இருக்குதா? එයාට පපුව හදවතක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. காதல் கேட்டுக்கிட்டா வருது. ආදරය කියන එක මේ අහගෙන දෙන්නේ. ஆலையா? ආලේ. காதல் தங்கன்னு வந்துரும். ආදරය කියන ටංගන වරුම්. ටංගාලේනවා. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஃபீல் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. காதல் சொய்யன்னு வரும். ආදරය කියන ටංගාලා එනවා. ஆலையா? ආලේ කියන එක. அது வந்த பிறகுதான் தெரியும். ඒක ආවට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ. ஐயோ இந்த ஆள் கல்யாணம் கட்டிருச்சு. අයියෝ මෙයා විවාහ වෙච්ච කෙනෙක්. இந்த ஆளுக்கு புள்ளையும் இருக்குது. මෙයාට මේ දරුවොත් ඉන්නවා. விளங்குதா? இதெல்லாம் லவ்ல தெரியாது. விளங்குதா? அது பிறகுதான் இதெல்லாம் தெரிய வரும். මේක ආලේ පටන් ගනිද්දි තේරෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි දැනගන්නේ. அது மாதிரி ரட்சிக்கப்படாத ஆள் மேலேயும் டங்கன காதல் வரும். ඒ වගේ ගැලේම ලැබපු නැති කෙනෙක්කට ටංගාලා ආලේනවා. ஆனா நமக்கு டங்கன எது வந்து குறுக்க நிக்கணும். හැබැයි එතකොට අපිට ටංගාලා මේක ඇවිල්ලා හරහාට ඉන්න ඕනේ. So love can come. It comes unannounced. It can come anytime. But the word has to come, right? The word has to come. இப்ப எனக்கு ஒரு 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 ஆளை பார்த்துக்கிட்டு காதல் வந்தா டயங்கன இது வந்து நிக்கணும். දැන් මම කවුරු හරි එක්කෙනෙක්ව දැකලා වෙලා මට ආලේ ආවනම් ටංගාලා මේක ඉස්සරහින් ඉන්න ඕනේ. எத்தனை பேர் கிராமத்துல காமன் கூத்து பார்த்திருக்கீங்க? காம கூத்து. කී දෙනෙක් කාමකුත්තු කියන ඒ උත්සවය දැකලා තියෙනවද ගම්වල? அதுல வந்து அந்த அவனுக்கு இப்படி பிடிச்ச ஆவேசம் வரும். ஆவேசம் வரும்போது கண்ணாடியை கொண்டாந்து வைப்பாங்க. அதை பார்த்து அப்படியே அடங்குவார். එයාට කියලා එහෙම අර මේ මොනවද මායම් වෙද්දි ආවේශ වෙද්දි එහෙම කන්නඩියක් තියෙනවා. அது மாதிரி ඒ වගේ காதல் என்கின்ற அந்த வெறி வரும்போது ඒ ආදරය කියන ඒ ආලේ එද්දි டங்கன கண் வசனத்தை கொண்டாந்துடணும். ටංගන ගාලා බයිබලෙ එන්න ඕනේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? So when things like that happen, the word of God should come. அப்போ யார் உண்மையாவே தேவனுடைய அன்பு பூரணமா இருக்கிற ஒரு பாஸ்டர் யார் தெரியுமா? එතකොට ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණින්නව දේවදාසයා කවුද දන්නවද? கர்த்தருடைய வார்த்தையின் படி செய்கிறவன். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාරයට පවත්වන කෙනා. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் படி செய்தால் හැබැයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ප්‍රකාරයට සිද්ධ කරා නම් දේවල් மனுஷரை திருப்திப்படுத்த முடியாது. මනුෂ්‍යයන්ව තෘප්තිමත් කරන්න බෑ. A person who truly is faithful to the word is the one who has the love of God in him. And if the love of God is in him, then he cannot please people. But if there is a pastor who pleases people, then there is no word in him. மக்களை திருப்திப்படுத்தும் ஒரு ஊழியக்காரன் இருப்பானே ஆனால் කවුරු හරි මනුෂ්‍යයන්ව තෘප්තිමත් කරන සේවකයෙක් හිටියා නම් அவனுக்குள் தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை.
ඔහු තුල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නැහැ. வேதாகம கல்லூரி மாணவர்களை திருப்திப்படுத்துகின்ற ஒரு பிரின்சிபலோ ஒரு ஆசிரியனோ இருந்தால் බයිබල් ශිෂ්‍යයන්ව තෘප්තිමත් කරන එක ගුරුවරයෙක් කර එහෙම නැත්නම් විදුහල්පතිවරයෙක් කර හිටියනම් அந்த பிரின்சிபலுக்குள்ளே அந்த ஆசிரியனுக்குள்ளே கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லை. ඒ ගුරුවරයා එහෙම නැත්නම් ඒ විදුහල්පතිවරයා තුල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නැහැ. உண்மையாய் அன்புள்ளவன் සැබෑවටම ප්‍රේම කරන කෙනා வார்த்தையின்படி செய்வான். වචනය ප්‍රකාරට ක්‍රියා කරයි. Somebody who has the true love will act on the true word of God. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට තේරෙනවද? ஆகவே இந்த செய்தியை கேட்கும் உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரையை சொல்ல விரும்புகிறேன். ඒ නිසා මේ වචන ඇසුවා ඔබට එක හැඳින් මොකද්ද? අනුශාසනාව. අනුශාසනාවක් ලබා දෙන්න. Let me give advice to those of you who are listening to this word. Okay? உங்களை திருப்திப்படுத்துகின்ற ஊழியக்காரர்களை நம்பவே வேண்டாம். ඔබ තෘප්තිමත් කරන දේවදාසින්ව විශ්වාස කරන්න එපා. Do not trust ministers who please you. If you say something and if you expect an answer, if that's the answer that the servant of God is giving, don't trust that person. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்து ඔබට එක ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා உங்களுக்கு விருப்பமான பதில் அந்த ஊழியனிடத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்றால் ඒ සේවකයා තුලින් ඔබ කැමති වෙන්න ඔබ ප්‍රියවන්න උත්තරයක් ආවනම් அப்படி ஒரு பதில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டால் ඒ ඔබ බලාපොරොත්තු වුණා වගේ උත්තරයක් ඔබට ලබා දුන්නා නම් அந்த ஊழியக்காரனை நம்ப வேண்டாம். ඒ සේවකයාව විශ්වාස කරන්න அவன் එපා. உங்களை வஞ்சிக்கிறான். ඔහු ඔබ වංචා அவன் කරනවා. உங்களை திருப்திப்படுத்துகிறான். ඔබ තමයි තෘප්තිමත් කරන්නේ. வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவன் தான் உண்மையிலேயே தேவ அன்பால் நிறைக்கப்பட்டவன். වචනයට කීකරු වෙන කෙනා තමයි සැබෑම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ වූ කෙනා. The one who has the true love of God is somebody who does things according to the word. Okay? நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம். 5வது வசனம் கடைசி பகுதி. පස්වෙනි මේ පදේ අවසාන කොටස ඔහු තුල සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සම්පූර්ණ වී තිබේ. අපි උන්වහන්සේ තුල සිටින බව එයින් දනිමුව. Hereby know we that we are in him. Okay, 6வது வசனத்தோடு முடிக்க போகிறேன். 6 වෙනි පදයට එක්ක I'm අවසන් going to කරනවා. finish with verse 6. அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ තුල පවතිමු කියන තැනැත්තා උන්වහන්සේ විසින් පවතින තැනැත්තා විසින් උන්වහන්සේ හැසිරුණක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. He that said he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked. நம்முடைய உதாரணம் யார் தெரியுமா? අපේ උදාහරණ එහෙම නැත්නම් අපි ආදර්ශය. ආදර්ශය කවුද දන්නවද? இயேசு. යේසුස් වහන්සේ. Our example should be Jesus, not another pastor, not another leader. இன்னொரு பாஸ்டர் கிடையாது, இன்னொரு தலைவன் கிடையாது. තව දේවදාසයෙක් හෝ නායකයෙක් නෙවෙයි. என்ன பார்த்து நீங்க காப்பி அடிக்க கூடாது. දේවදාසයව බලලා ඒ ආකාර වෙන්න හිතන්න හොඳ නැහැ. இயேசுவை பார்க்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේව බලන්න ඕනේ. இயேசுவை போல நடக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ වගේ හැසිරෙන්න ඕනේ. இயேசுவை போல பேச வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ වගේ කතා කරන්න ඕනේ. இயேசுவை போல சிந்திக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ වගේ සිතන්න ඕනේ. அப்படி செய்வதற்கு එහෙම කරන්න නම් இயேசுவை பற்றி இன்னும் படிக்க வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ ගැන තව ඉගෙන ගන්න. We need to conform to Jesus, not another pastor, not another person. We need to conform to the way Jesus spoke, the way Jesus behaved, the way Jesus thought. For that we need to learn about Jesus. இயேசுவை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரே வழி என்ன தெரியுமா? යේසුස් වහන්සේ ගැන දැනගන්න අපිට තිබෙන එකම මාර්ගය මොකක්ද දන්නවද? அவருடைய வசனத்தை படிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගත යුතුයි. வார்த்தையானவர் தான் இயேசு. වාක්‍යano තමයි යේසුස් වහන්සේ. Since Jesus himself is the word of God, we need to learn the word more. உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள்? ඔබ දන්නවද කීයක්ද කිතුනෝ ඉන්නවා? ரட்சிக்கப்பட்டு பல 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 வருஷங்கள். කොච්චරද කිතුනෝ ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. ஆனால் பைபிள்ல இருக்கிற 66 புத்தகங்களையும் ஆர்டரா சொல்ல தெரியாது. හැබැයි බයිබලයේ තිබෙනා ඔය පොත් 66 පිළිවෙලට කියන්න දන්නේ නැහැ. Some Christians are being Christians for decades, but they still don't know the order in which the 66 books are written. Let's turn to the book of Zedekiah. செதேக்கியா புத்தகத்துக்கு திருப்பி கொள்வோம்னா பைபிளை புரட்டுறவே இருக்கிறான். செதேக்கியா පොත පෙරලමු කියවනම් බයිබලේ හොයාගෙන ඉන්නවා. ஒபதியா புத்தகத்தை திருப்புனா அப்படி ஒரு புத்தகம் பைபிள்ல இருக்கிறதே தெரியாது சில பேர். ඔබදියා පොත පෙරලමු කියවනම් එහෙම පොත බයිබලේ තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. Let's turn to the book of Obadiah. Some people even don't know that there is a book called Obadiah. Okay? இப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறியாமல் கிறிஸ்தவன் இருந்து கொண்டு මෙහෙම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නොදැන ඉන්නව කිතුනෝ. ஆனால் ஆராதனையை பார்க்க வேண்டும். හැබැයි ඔවුන්ගේ නමස්කාරය බලන්න ඕනේ. அபிஷேகத்தை பார்க்க வேண்டும். ඔවුන්ගේ ආලේපය බලන්න ඕනේ. ஐயோ நான் உண்மையாய் சொல்லுகிறேன்.
මේ ඇත්තටම நான் කියන්නේ. ஒரு ஒரு நாட்டையே பற்றி சொல்கிறேன். அந்த நாடு எது என்று நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன். එක රටක් ගැන කියන්නේ හැබැයි රට මොකක්ද කියලා කියන්නේ I'm නැහැ. going to mention about a country, but I'm not going to tell you what country it is. It is not Sri Lanka. Okay? So don't guess. இலங்கை அல்ல, இன்னொரு நாடு. ලංකාව නෙමේ තවත් එක රටක්. அந்த நாட்டில் உள்ள சபைகள் எல்லாம் பெருசு. ඒ රටේ තිබෙන හැම සභාවක්ම ඉතා විශාලයි. பயங்கர ஏர் கண்டிஷன். සේරම මේ AC කරලා තියෙන්නේ. அதுல ஒரு 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 சபைக்கு போனால் ඒක සභාවට ගියා නම් அவர்கள் வாத்திய கருவிகளை வாசித்த விதத்தில் நானும் மேர்சியும் மயங்கி போனோம். ඒගොල්ලෝ මේ සංගීතය වාදනය කරපු විදිය දැක්කම සහෝදරි මර්සි දේවදාසය වශී වුණාලු. We went to a particular church in that country, full of unplugged instruments. Okay, no electronic instruments. Boy, Mercy and I were flabbergasted. That was so heavenly. So பரலோகம் மாதிரி இருந்தது. නිකන් ස්වර්ගය වගේ තිබුණා. இந்த நாட்டிலே अनेक சபைகளுக்கு நான் போனேன். මේ ඒ රටේ බොහෝ සභාවට දේවදාසයා ගියාලු. அப்புறம் தான் கண்டுபிடித்தேன், ඊට පස්සේ තමා හොයාගෙන මේ දැනගෙන තියෙන්නේ அங்க இருக்கிற 195 விதமான பாஸ்டர்மாருக்கு එහෙ ඉන්නව 90ක් දේවදාසයින්ට பைபிள்ல இருக்கிற 66 புத்தகத்தையும் மனப்பாடமா சொல்ல தெரியாது. බයිබලේ තිබෙනවා පොත් 66 මතකයෙන්වත් කියන්න දන්නේ නැල්ලු. After some time I learned that 95% of pastors of that country, entire country I'm talking about, okay, they don't know the 66 books of the Bible. சரியா? ஆபிரகாம் பொண்டாட்டி சாராள் அதுக்கு பிறகு கேத்தூராள்னு ஒருத்தியை கட்டியிருந்தாருங்கிற விஷயமே தெரியாது. ආබ්‍රහම්ගේ බිරිඳ සාරා ඊට පස්සේ කේතුරා කෙනෙක්ව බැඳ කෙනෙක්වත් දන්නේ නැහැ. பெரிய பெரிய பாஸ்டர்மார். ලොකු ලොකු දේවදාසයෝ. கேத்தூராள் தெரியுமா? அந்த எலியாவுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்களே அவங்களாம். කේතුරා දන්නවද කියලා? අර එලියට කෑම දුන්න කෙනා නේද? அவ யாரு? சாரிபாத் விதவை. එතකොට සාරිපාත් වැඳපු කියන්නේ ஓ, කවුද? அப்படி ஒன்று இருந்துச்சோ. එහෙම කෙනෙකුත් ඉන්නවද? உண்மையை சொல்றேன், நம்ப மாட்டீங்க நீங்க. ඇත්තටම මේ කියන ඔබට විශ්වාස කරන්න බැරි මේක. நான் பொறுப்போடு சொல்றேன். ஐயோ, அந்த நாட்டில இருந்து பாக்குறவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் உங்களை பத்தி தான் சொல்றேன்னு கோச்சுக்கிறாதீங்க. இதுதான் உண்மை. ஓகே, ඒ රටේ ඉඳන් ඒ රටේ කට්ටිය බලනවා නම් තරහ වෙන්න එපා. කරන්න දෙයක් නැහැ. I was so saddened by the fact that these churches were huge, these pastors were very senior looking, but they don't know the word of God. அந்த சபைகள் எல்லாம் பெரிய சபைகள். ඒ සභාවෙල්ල ඉතා විශාලු සභා. அந்த பாஸ்டர் மாற பார்த்தா சும்மா அப்படி இருக்கும். வார்த்தையே தெரியாது. ඒ පාස්ටර්ලා බැලුවනම් ලස්සනට ඉන්න හැබැයි වචනය දන්නේ නැහැ. அது மாதிரி அமெரிக்காவிலையும் ඒ වගේම ඇමරිකාවෙත් சில பெரிய சபைகள் இருக்கின்றன. සමහර විශාල ලොකු සභා තියෙනවා. 20,000 30,000 பேர். 20,000 ඉන්නවා. அந்த பாஸ்டர் வந்து பெரிய பெரிய சேனல்கள் எல்லாம் பேசுற பாஸ்டர் மாதிரி ඒ இருக்காங்க. දේවදාසය ඇවිල්ලා ලොකු ලොකු මේ රූපවාහිනී නාලිකාවලට කතා කරන දේවදාසයෝ. சொந்தமாய் விமானம் வைத்திருக்கிற பாஸ்டர் மாதிரி இருக்கிறார்கள். குவான்யானா අයිතියටම ගුවන් යානා තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය. அவர்களுடைய பிரசங்கங்களை சில நேரம் பார்ப்பேன். ඒගොල්ලොන්ගේ සමහර දේශනා බලනවා. சும்மா அப்படியே சொதப்பலா தான் இருக்கும். නිකන් නිකන් අර මිනිස්සුන්ව පිනවන්න විතරයි කතා කරන්නේ. අර මනුස්සන திருப்திப்படுத்துறதுக்கு மாத்திரம் தான். பயப்படாதே, கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. நீ கர்த்தருக்குள் பெரியவன். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල විශාල கர்த்தர் කෙනෙක්. உன்னை தொடுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ස්පර්ශ கர்த்தர் உன் කරනවා. கண்ணீரை ஆற்றுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ කඳුළු විසිනවා. இதே சொல்லி 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 20,000 30,000 ஆக்குறான். 30,000 50,000 ஆக்கி வச்சிருக்கான். මේකම කිය 20,000 30,000 කරා 30,000 50,000 කරනවා. I don't know whether Annabelle, Kat, Roy and Darlene would agree with what I say. I know some mega churches in America where some of those preachers have their own aircrafts. They have 20,000, 30,000, 50,000 people. Their books are bestsellers. I have perused some of those books and I have heard some of those messages. Absolutely nothing from the Bible. They just cater to the cravings of people. God loves you. He cares for you. You will go to heaven. You are somebody in God. It's not you are nobody, you are somebody. And they are. Am I talking sense here? விளங்குதா? இந்த குட்டி சபையை நடத்துற நம்ம பாஸ்டர்மாருக்கு அவங்கள விட 10 மடங்கு தெரியும் பைபிள். මේ කුඩා සභාව කරන්නව මේ අපේ දේවදාසීන්ට ඒගොල්ලන්ට වඩා දහගුණයක් දන්නවා. Our pastors of this little church know the word way more than some of those mega preachers.
Amazing. What's happening to the world? என்ன நடக்கிறது உலகத்துக்கு? මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මේ ලෝකෙට? மனுஷனை திருப்திப்படுத்துகின்ற ஊழியம் நடக்கிறது. මනුෂ්‍යව තෘප්තිමත් කරන සේවාවන් සිද්ධ වෙන්නේ. Ministries have become men pleasing ministries. To have the love of God inside, the word of God should be inside. உண்மையாய் தேவனுடைய அன்பு பூரணப்பட வேண்டும் என்றால் සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් පූර්ණ වෙන්න ඕනේ නම් கர்த்தருடைய வார்த்தை நிரம்ப வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල පිරෙන්න ඕනේ. வார்த்தையை கஷ்டப்பட்டு படிங்க நீங்க எல்லாம். වචනය අමාරුවෙන් ඉගෙන ගන්න ඔබ நீங்க எல்லாம் நினைக்காதீங்க பைபிள் ஸ்கூல் வந்து ஒரு பூ தோட்டம் அப்படி. ඔබ හිතන්න එපා බයිබල් විද්‍යාලය කියන්නේ මල් වත්තක් කියලා. Don't think you have come to a botanical gardens. Okay, this is a Bible college where you will learn the word. கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிப்பீர்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්න. இந்த வார்த்தை நமக்குள்ளே போகும்போதுதான் මේ වචනය අපි තුලට යද්දි තමා தேவ அன்பு நமக்குள் பூரணமாகும். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපි තුල පූර්ණ වෙන්නේ. The more of the word of God coming into us would make us lovers of God, and the love of God would start to dwell in us. இந்த 4 வசனங்களை வாசிப்போமா? මේ පද හතර කියමුද අපි? நம் முடிக்க போகிறோம். வாசித்து முடிப்போமா? So shall we read these 4 verses to conclude today's message? Verse 3, மூன்றாவது வசனம். அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதனை அதனால் அறிவோம். තුන්වෙනි පදය අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පවත්වමු නම් අපි උන්වහන්සේ අඳුනන බව එයින් දනිමුව. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. ஆகவே நமக்கு அபிஷேகம் தேவைதான், ඒ නිසා අපිට ඒ වගේම අපිට ආලේපය අවශ්‍යයි තමා. ஆராதனை தேவைதான், නමස්කාරය අවශ්‍යයි තමා. உபவாசம் தேவைதான், නිරාහාරය අවශ්‍යයි තමා. ஜெபம் தேவைதான், ජාඥාව අවශ්‍යයි තමා. சுவிசேஷ ஊழியம் தேவைதான், සුභාරංචි සේවය අවශ්‍යයි තමා. நோயாளிகளுக்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டியது உண்மைதான், රෝගීන්ට සුවය ලබා දීම සැබෑයි. பிசாசுகளை துரத்த வேண்டும் தான். යක්ෂින් දුරු කරන්න ඕනේ තමා. ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் விட හැබැයි ඒ සියල්ලකට වඩා முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் படிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். පළමුකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගන්නා අය විදිහට அவை අපි සිටියේ. எல்லாவற்றையும் விட ඒ සියල්ලට වඩා உங்களுக்கு இருக்கிற அபிஷேகத்தை விட ඔබට තිබෙනා ওই ආලේපයට වඩා கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ තුල So පැවතිය යුතුයි. more than the anointing that you have, more than healings, casting of demons out, evangelism, programs, everything, you need to have the word of God in you. நாலாவது வசனம். அவரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளாதவன் பொய்யனாய் இருக்கிறான், அவனுக்குள் சத்தியம் இல்லை. හතරවෙනි පදේ උන්වහන්සේ අඳුනමි කියා උන්වහන්සේගේ ආඥාව නොපවත්වන තැනැත්තේ බොරුකාරයෙක්ය. සැබෑවද ඔහු තුල නැත. He that said, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. ஆகவே கர்த்தருடைய வார்த்தை அதிகமாய் நீங்கள் படித்து ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ බොහෝ ලෙස ඉගෙනගෙන அதிலே நிலைத்திராவிட்டால் ඒ තුල පැවතුනා නම් நீங்கள் பொய்க்காரர்களாய் இருப்பீர்கள். ඒක නොපවත්වවා නම් ඔබ බොරුකාරයෙක් So ඉදිරියේදී. if you don't study the word and keep those commandments, then you are liars. மூன்றாவது பார்க்கிறோம், ஐந்தாவது வசனம். පස්වෙනි පදේ බලමු. அவருடைய வசனத்தை கைக்கொள்ளுகிற இடத்தில் தேவ அன்பு மெய்யாய் பூரணப்பட்டிருக்கும், நாம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதனை அதனாலே அறிந்திருக்கிறோம். නමුත් යමෙක් උන්වහන්සේගේ වචනය පවත්වන්නේද ඔහු තුල සැබෑවටම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පූර්ණ වී තිබේ. අපි උන්වහන්සේ තුල සිටින බව එයින් දනිමුව. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. அவருக்குள் நாம் இருக்கிறோம் என்பதனை எதை வைத்து சொல்ல முடியும்? උන්වහන්සේ තුල අපි ඉන්නවා කියන එක මොකක්ද කියලාද පෙන්වන්න පුළුවන්. அவருடைய வசனத்தை கைக்கொள்வதன் மூலம். අපි උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීම තුල. விளங்குதா? So how can we demonstrate that we are in him? Only by keeping his word. Finally, ஆறாவது வசனம். அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும். හයවෙනි පදය. උන්වහන්සේ තුල පවතිමි කියන තැනැත්තා විසින් උන්වහන්සේ හැසිරුණාක් මෙන් හැසිරිය යුතුය. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. உண்மையாக வசனம் எவ்வளவு முக்கியம் என்று இன்று மறுபடியும் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார். ඇත්තටම කොච්චර වචනය අපිට වැදගත්ද කියන එක නැවත වාරයක් දෙවියන් වහන්සේ අපිට මතක් කර දුන්නා. Again, the word of God has confirmed how important the word of God is. நான் ஒரு துக்கமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அதை நான் கிறிஸ்தவர்களோடு ஒப்பிட்டு முடிக்க போகிறேன். එක දුක්බර වූ දෙයක් පෙන්නලා ඒක කිතුණුවන් එක්ක සම්බන්ධ කරලා වචනය හමාර I'm going to කරනවා. show you a very sad thing that is happening right now in the world,
and compare that with the word of God, okay, with what's happening in the church. இப்போ பாருங்க, இது என்னது? මේ මොකක්ද? தேவனுடைய வார்த்தை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. This is the word of God. போன மாதம் தங்களையும் கொலை செய்து கொண்டு நூற்றுக்கணக்கான பேரையும் கொன்று ஒழித்தார்களே ஐசிஸ் பயங்கரவாதிகள். ஏன்? ISIS කියන ඒ ත්‍රස්තවාදීන් තමුන්වත් මරාගෙන දහස් ගාණක් දෙනෙකුත් මරණයට පත් කරා. Last month, some of the ISIS terrorists blew themselves up and they also blew hundreds of people up. They killed. Okay? Why? ஏன் அப்படி செய்தார்கள்? ඇයි එහෙම කරේ? அவர்களுடைய வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறதுக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்களாம். ඔවුන්ගේ වචනය තුල තිබෙනා උදේට ඔවුන් කීකරුණා. அந்த வசனங்களை எல்லாம் சொல்லி 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 தான் அவர்கள் அதை அந்த அந்த ஒளிப்பதிவு வந்திருக்கிறது இல்லையா? ඔවුන්ගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන තමා ඔවුන් මේ නාලිකා තුලින් එළියට ආවේ. அவர்களுடைய வேதத்தில் இருக்கிற அந்த வசனங்களை சொல்லி சொல்லி தான் அவர்கள் அதற்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள். ඔවුන්ගේ වචනය තුල තිබෙනා වූ දේ කියලා ඒ තුල තමා ඔවුන් කීකරුනේ. They were reciting verses from their scriptures and they were obeying. அப்ப அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ඒතර ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? அவர்களுடைய வேதத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள். ඔවුන්ගේ ඒ වචනයට ඔවුන් කීකරු වෙනවා. அதாவது அவர்கள் கீழ்ப்படியும் போது எப்படி கீழ்ப்படுகிறார்கள்? ඔවුන් කීකරු වෙද්දි කොහොමද කීකරු වෙන්නේ? உடம்பெல்லாம் குண்டு போட்டுக்கொண்டு මුළු ඇඟේම බෝම්බ වැඳගෙන கீழ்ப்படுறதுக்கு 22 வயசு 23 வயசு உங்க மாதிரி இந்த பைபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வயசு பயலுக. මේ බයිබල් ශිෂ්‍යයන්ගේ වයස වගේ අවුරුදු 22 23 තරුණයෝ. அது போல பெண்கள் ඒ වගේම කාන්තාව. அவர்களுடைய பிள்ளைகளை மடியிலே உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்த மகன் மாதிரி பிள்ளைய மடியில உட்கார வச்சுக்கிட்டு මේ කුඩා දරුවා වගේ කුඩා දරුවම මේ இந்த වගේන குடும்பமாக தற்கொலை செய்து கொண்டு மற்றவர்களையும் கொல்லுகிறார்கள் ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக. පවුල් පිටින් තමුව නැති කරගන්නවා සේදී විහානි කරගන්නවා එකම එක් කාරණාවක් නිසා. அவர்களுடைய வேதத்துக்கு கீழ்ப்படிய. ඔවුන්ගේ ඒ වචනයට කීකරු වෙන්න. You know, they are blowing themselves up, these 22-year-old boys, 25-year-old guys, 28-year-old guys, and their wives who are very young, and with their children, they are blowing themselves up as families. Why? In order to obey their scriptures. வழங்குதா? நம்ம பைபிள்ல அப்படி சொல்லி இருக்கா? අපේ බයිබලෙ එහෙම කියලා තියෙනවද? Does our Bible say blow yourself up with others? மத்தவனையும் அழிச்சுக்கிட்டு நீயும் சாவுன்னு சொல்லியிருக்கா? අනිත් අයවත් මරාගෙන ඔබත් මැරෙන්න කියලා කියලා තියෙනවද? இல்லை. එහෙම නැහැ. ஆனா நம்ம பைபிளுக்கு கீழ்ப்படிறதுக்கே நமக்கு கசப்பா இருக்கு. හැබැයි අපේ බයිබලයට කීකරු වෙන එක අපිට ඊටාම තිත්ත සහගත දෙයක් වෙලා තියෙනවා. அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு கீழ்ப்படிவு உலகத்துல இருக்கும் என்றால் එච්චර භයානක වූ කීකරුකමක් ලෝකයේ තිබෙද්දී கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வளவு அதிகமாக வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். කීතුරුවන් කොච්චර තරම් දුරට මේ වචනයට කීකරු If යුතුද? they can obey their scriptures to that extreme level, how much more could we obey the pure, nice word of God? இந்த அருமையான வார்த்தைக்கு, මේ අනර්ගු වචනයට, அழகான வார்த்தைக்கு, මේ අලංකාරු වචනයට, மென்மையான வார்த்தைக்கு මේ මිහිරි වචනයට கீழ்ப்படிவது நமக்கு கசப்பா இருக்க வேண்டுமா? කීකරු වෙන එක අපිට තිත්තව තිබෙන්න තිබිය යුතුද? ஆண்டவர் மறுபடியும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். දෙවියන් වහන්සේ නැවත වාරයක් අපිට මතක් කරලා දෙනවා. வசனத்தை படியுங்கள், වචනය ඉගෙන ගන්න, அந்த வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியுங்கள், ඒ වචනයට කීකරු වෙන්න. வசனத்தின்படி வாழுங்கள். වචනය ප්‍රකාරයට ජීවත් So වෙන්න. God is reminding us yet again, learn the word, obey the word, keep the word, and that way you can live a good, that is the Christian life. அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. තමා කීතුරුවාගේ ජීවිතය. எழும்பியிருப்போம். நேரடியாக பார்க்கின்றவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். வருகிற வாரம் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை சந்திக்கிறேன். සජීව සම්බන්ධ වන හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාද ලබන සතියේ ඔබ හමු වෙන්න. Those of you who are live with us, bye bye for now. We will see you next Sunday. Okay, யாராவது ரெண்டு